Dobrodošli na kanal Kodeks Militarija. Ovo je druga epizoda podcasta Kodeks Militarija, a gost danas je gospodin Šimon Cimerman. Dobro večer svima. Dobro večer i prije nego što krenemo, samo da kažem da ovaj kanal do sada nije tipično obrađivao tematiku Drugog svjetskog rata na domaćem području, osim ako imamo jako kvalitetnog gosta. Tako smo obradili ofenzivu kod Trsta uz pomoć Tomislava Kvaternika, a gospodin Šimon će nam danas pomoći s jednom temom za koju je napisao jedno vrlo zapaženo djelo u domaćoj javnosti, knjigu koja je izašla ove godine, a zove se Bitka na Sutjesci. Gospodin Šimon inače ima vrlo zanimljiv život. Njegova biografija uključuje profesionalno igranje vaterpola, studiranje političkih znanosti u SAD-u, bavljenje ekstremnim sportovima svuda po svijetu i ima jedna zanimljiva rečenica koju ste rekli u jednom intervjuu. Kažete, ova knjiga nastala iz moje strasti i obsesije prirodnim ljepotama, povijesnim temama i potragom za avanturama. Pa da li nam onda možete reći kako su se te prirodne ljepote, Sutjeska i ekstremni sportovi ujedinili u jedno? Pa zapravo ova knjiga uopće se nije trebala desiti, nikad nije trebala biti napisana. Ja sam bio fasciniran cijelim tim zapravo područjem Sutjeske, Durmitora, Sandžaka, Prokletija, Tare, Pive. Znači jedno golemo područje otprilike koje danas čini 100 puta 100 km i vjerojatno najdivlje i najljepše područje uopće europskog kontinenta. I ja sam svake godine išao sa AK Sljemeno, atletski klub Sljeme, zapravo tamo na pripreme, čak smo i radili na Durmitoru i neke trail, trekking utrke i tako dalje. I mene je uvijek kopkalo, zapravo znao sam da se tu negdje dešavala bitka na Sutjesci. I kako su godine prolazile, ja sam već 10 godina svako ljeto bio po 2-3 tjedna na tom području. Sve živo sam zapravo to, prošao nogama, biciklom, autom i tako dalje. I onda sam u jednom trenutku rekao, pa zašto ne bi napravio planinarski vodič bitke na Sutjesci. Ne? I zapravo to je bilo polazno, zapravo taj avanturizam, zašto ne? I sad trebao sam zapravo, otkud je sad zapravo početna točka. Početna točka je bila zapravo Zagrebačka knjižnice, uzeti literaturu i pogledati gdje su se te sve formacije kretale. Što partizanske, što njemačke, četničke, ustaške, domobranske, bugarske, talijanske. Znači tu je bilo jako puno formacije. Mene to interesiralo i tražio sam zapravo dnevnike svih tih brigada. Jedno je vuklo drugo treće i tako dalje. I zapravo sam našao više manje od svih tih formacija koji su se tijekom operacije Švarc kretale na tom području gdje su bile stacionirane njihove kretanje i zapravo sam onda skužio da sam već u minulom radu prošao oko 60% tog teritorija gdje su se oni kretali i otprilike bi bilo još 30 do 40% sam trebao tih novih puteva koje još nisam prošao gdje su se te formacije kretali i to sam sve zapravo sve informacije sam dobivao u knjižnicu, u zagrebačkim knjižnicama, čak neke knjige ne možete izvesti van, morate unutra čitati s njima bit. I zapravo to je bio proces koji Indiana Jones isto u knjižnici radi svoj dio i onda ide na teren. On je arheolog profesijom. Točno, tako sam i ja u knjižnici zapisivao sve i onda sam morao normalno kartografiju, nisam loš u kartografiji i morao sam kartografiju raditi sve, znači nabavio sam sve zemljovide, specijalne te karte i tako dalje, znači 1:25,000 su više manje bila mjerilo i gdje sam onda pokušao naći trase koje zapravo nisam našao i to je bio jako zanimljiv proces jer neke trase sam zapravo tražio po 5 dana i ne bih našao. Mm-hmm. Znači bilo je izazova orijentirati se na terenu koji se može promijeniti. Vi imate karti, vidite, pa vi vidite, ja vidim na karti da ja sam na putu, ali ja taj put ne vidim. Ne? Mm-hmm. I onda je bilo zanimljivo to zapravo, jer sam to zapravo tražio ljeti. I onda sam rekao, ne, idem u jesen. Sa manje lišća. Manje lišća i onda odjedanput to je nevjerovatno u jesen, vam se te staze otvore ovako, ko na dlanu ih vidite, usred ljeta kad je sunce, sjena, on ne vidite ništa. Tako da i druge, neke zaista nisam mogu naći ni u jesen i onda sam se povezao sa lokalnim lovokradicama koji znaju sve i oni su mi pokazali, tako da kad me pitaju sad, joj, hoćeš opet nešto napisati, ja sam rekao, ne, sljedeća knjiga je priručnik za lovokradice. Tako da je u principu ta knjiga nastala sasvim jednim obrnutim putem.
Ja sam bio, kažem, fasciniran tim prostorom, htio sam napraviti planinarski vodič i još me fasciniralo kad sam krenuo normalno u to malo istraživanje, još me čisto antropološki me zanimalo kako je neko tada u to vrijeme to moglo preživjeti. Jer vi danas, kad otiđete na to područje, gdje je zapravo 43. nije bilo 95% infrastrukture koja postoji danas, još dan danas je to ogromna divljina i vi ako nemate hrane, vode, ako ne znate gdje idete, ako nemate dobre GPS logove, karte, ako se ne možete dobro snalaziti u prirodi, vi ste u problemu. Tamo ste već za dan, dva u problemu. A kamoli 43. godine na tom području, kad je još zapravo bilo prelazak iz zime u proljeće, iz proljeće, znači bilo je recimo iznad 1500 metara je bio snijeg, znači 1200, a cijelo to područje zapravo bitke na Sutjesci koja je zapravo 100 puta 100 km, ima oko 50 vrhova iznad 2000 metara. I tu je jedno 6-7 kanjona koji svaka ima dubinu po 1000 km. Znači to je prošarano područje sa kanjonima, jezerima, vrhovima preko 2000 metara, jako malo sela, znači jako malo naseljenoga, s tim da je to 1943. je bilo sve spaljeno. Znači vi niste tamo imali, kad se ta glavna operativna grupa smjestila tamo, zapravo niste imali ni dovoljno hrane, ni mogućnosti da se snabdjevate. I moje je bilo zapravo pitanje antropološko, kako neko to može preživjeti u tim uvjetima i to svaki dan uz svakodnevne borbe, uz marševe po 20-30 km dnevno. Uz cipele koje nisu ništa slično onome što uz mehanizaciju koju nemate, znači sve znači imate deset stvari, znači sve protiv vas. I još ste okruženi sa neprijateljima od 130.000 vojnika koji je odriješit da vas u potpunosti eliminira. Tako da, kažem, to je krenulo iz te antropološke perspektive i kad sam zapravo prošao sve te staze, napravio, ajmo reći, tu kartu i vodič, prošao sam otprilike nekih 3000 km pješke svega. I to sam, po teškom terenu. Da, i to sam sve zabilježio, zapisao i sve znači u GPS-u. Vi možete doći na web stranice jednim klikom možete skinuti svih 3000 GPS logova cijelog tog područja i kretanja svih jedinica. Znači, hoćete od Princ Eugena, kak se krite prva brdska njemačka divizija, sve 3 talijanske divizije, bugarske, do svih 16 brigada glavne operativne grupe, plus vrhovni štab, plus centralna bolnica. Znači, sve je apsolutno tu sam zabilježio. I onda sam zapravo s tu kartu i vodič htio napisati jedan mali esej. Znači, mali jedan esej o bitki na Sutjesci. Znači, kad vi dobijete tu planinarsku kartu, da nešto malo o općenito operaciji Švarca, odnosno bitki na Sutjesci, odnosno u jugoslavenskoj historiografiji se to zove 5. ofenziva. Da. Ispravno se zapravo zove operacija Švarc. To nije partizanska bitka, to je njemačka operacija. Ne? Da, Njemci nisu brojali, partizani su ih naknadno brojali. Točno, da. I počeo sam zapravo pisati taj esej. I onda čim sam već počeo pisati esej, o bitki na Sutjesci, postavilo mi se pitanje, pa čekaj, a kako se ta grupacija, otprilike oko 20.000 ljudi, uopće našli na tom terenu? To je najnegostoljubiviji teren gdje se vi želite naći, a vi ste se našli tamo. Mislim, doslovno, pa čekaj, koja te budala odvela tamo? Kako je neko mogu 20.000 ljudi dovesti na takav teren gdje su oni zapravo Njemcima ko na dlanu, fantastično su se smjestili, taman da svi poginu. Tako su se smjestili. I zapravo odgovor je bio bitka na Neretvi, odnosno operacija Weiss. Drugim riječima, da bi shvatili bitku na Sutjesci, moramo objasniti bitku na Neretvi. Ono što je prethodila. I drugim riječima, operacija Weiss, odnosno bitka na Neretvi, zapravo je operacija Švarc, bitka na Sutjesci, ništa drugo nego ekstenzija te operacije iz razloga jer Njemci u toj operaciji Weiss nisu postigli svoj ultimativni cilj, a to je bilo potpuno uništenje partizanskih snaga na tom području. Jer ipak na kraju operacije Švarc, odnosno bitke na Neretvi, partizanske snage su se ipak uspjele izvući i zapravo to područje Sandžaka, sjeverne Crne Gore i istočne Bosne gdje su se našli, taj negostoljubivi prostor, to im je bio zapravo jedini izlaz. Znači oni nisu ni drugog izlaza imali nego da se nađu na tom.
I tu se desilo to da sam onda morao objasniti operaciju Weiss. Međutim, sad sam opet došao jedan problem kako je došlo do operacije Weiss. Jer operacija Weiss nije došla, jedno jutro se Adolf Hitler probudio i rekao, idemo malo po Bosni pročešljati. Da, 130.000 ljudi ne kreće samo tako. To nije tek tako napravljeno. Ta operacija je na brzaka sklepana, ali to je ozbiljna operacija bila, gdje su Njemci morali dovesti neke jedinice sa istočnog fronta u vrijeme kad gube rat već na istočnom frontu. I pitanje je bilo operacija Weiss kako je nastala. Odgovor je bio partizanske snage su stvorile taj takozvani oslobodni teritorij, takozvanu Bihaćku republiku, odnosno što je Gleisevo Hostenau nazivao Hitlerov opunomoćenik u NDH je zvao Partizanen Reich, partizansko carstvo, ali onda se opet mora objasniti kako su stvorili partizansko to carstvo, jer to je bio jedan, ajmo reći, nevjerojatna priča, ali to je jedan slobodni teritorij usred krajem 1942. kada je cijela Europa okupirana, tu neka balkanska plemena tvore nekakvi slobodni teritorij usred Trećeg rajha i to veličine 45.000 kvadratnih metara, to je otprilike veličine Belgije. I onda je isto pitanje kako je došlo do toga. Ja sam rekao, idem ja ispočetka. Znači, idem ispočetka i onda sam došao do zanimljivog pitanja i to me kopkalo i to sam htio objasniti. Zapravo sve u knjizi su moji odgovori na sva pitanja koja sam ja postavljao zapravo obrnuti putem. Mene je zapravo, kad sam počeo kroz cijelu tu problematiku i temu, zapravo me impresionirala jedna stvar. Kako je ta nekakva mala skupina ljudi, koja se zvala Komunistička partija Jugoslavije, koja je u proljeće 1941. godine, znači u vrijeme kad Hitler napada Kraljevinu Jugoslavije, brojala 8.000 članova, koja tada, 1941. godine, hipotetski da su imali nekakve jugoslavenske izbore, oni ne bi osvojili niti jedno mjesto u parlamentu. Znači, ta komunistička partija je toliko marginalna, toliko je izvan marginalna i ona je zabranjena, oni rade u ilegali. Znači, kako je ta mala skupina ljudi koja je otišla u šumu, nekako dignula ustanak, nešto tu organizirala lijevo-desno, odjedanput za 4 godine izrasla u armiju od 800.000 ljudi koja je pretežno vlastitim snagama, jer nemojmo zaboraviti, Rusi, odnosno Sovjetski savez, tek dolazi u Beogradsku operaciju krajem 1944. A Britanci daju nekakvu tehničku pomoć, ali 2 čizme možda britanske da su stupili na jugoslavensko, odnosno konkretno dalmatinsko tlo. Kako je ta skupina zapravo ljudi uspjela vlastitim snagama izbaciti i poraziti, znači, naciste i fašiste, znači Italijane i Njemce i njihove kolaboracijske snage, znači i četnike i bjelogardejce i ustaše, domobrane i sve koji su se tu zapravo nalazili pod tom osovinskom kapom. I to je bilo jedna moje pitanje, šta se tu dešavalo u tom procesu. Znači, neko je morao dovoditi nekakve, to nije se desilo samo od sebe. I zato sam odlučio zapravo da napišem cijelu tu, ajmo reći, povijest Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije od samog početka i mislim da sam u tome uspio zaintrigirati ljude jer sam namjeravao da knjiga zapravo bude forma udžbenika. Znači da više bude edukativno štivo forma udžbenika gdje sam htio da zapravo knjigu pokuša razumjeti, da knjiga bude razumljiva nekom ko se prvi put s time susreće. Ne? I ja mislim da sam donekle to uspio jer, kažem, ja sam mislio da mi knjigu neće mama pročitati, ali evo, trenutno ide 6. izdanje i vjerojatno nešto valja u knjizi. I je to u jednoj godini? Prvo izdanje je bilo u travnju. Znači, to je sad... Znači, u jednoj godini već 6 izdanja. Da. Pola godine skoro. Zato. Pola godine. To je vrlo impresivno i pokazuje da ima interesa za tu temu koja je obrađena na jedan modern način, koristeći sva istraživanja u međuvremenu, jer dosta je zapostavljena. Nema previše literature na ovu temu na našem jeziku. Pa je, ovo malo prije što smo zapravo pričali, da stalno se našem nekakvom javnom tu prosto kaže, opet pričamo o partizanovima i ustašama. Ne? Ali
zapravo ne pričamo. Ko prvo, nekakva priča, nekakva knjiga da je napisana o partizanima ili ustašama, nema, zadnjih 40 godina niko nije napisao knjigu na našem području o NOB-u, ili se to može vrlo rijetko naći. Nije napravio niti jedan film. Ono što ja znam, Hrvatska radiotelevizija je napravila 2 fantastične emisije, Povijest četvrtkom, gdje je obratila bitku na Neretvi, izvanredno to su napravili, znači Špelić i ekipa, bitku na Sutjesci, prvi sisački odred, i to je to što se tiče Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije. Što je meni zapravo nepojmljivo, jer Drugi svjetski rat je najveći događaj u povijesti čovječanstva. Znači, daleko najveći događaj koji je zapravo definirao našu današnju sadašnjost, odnosno definirao nova pravila, znači novi svjetski poredak je definiran Drugim svjetskim ratom i 45. Sva ta pravila, možemo mi sad reći, tu je bio i pad Berlinskog zida, pa se pojavio internet, ali mi danas još uvijek živimo u nasljeđu toga Drugog svjetskog rata. I moje pitanje je zapravo bilo, znači u tom zapravo najkrvavijem događaju u povijesti, najvelebnijem, stvarno bio čitav svijet uključen, koji je zapravo događaj na području bivše Jugoslavije bio najznačajniji u tom Drugom svjetskom ratu, u tom najznačajnijem povijesnom događaju u svjetskoj povijesti. I ja tvrdim da je to bila bitka na Sutjesci. Da se razumijemo, mi smo imali puno i krvavih bitaka u Drugom svjetskom ratu nego što je bila sama Sutjeska, ali Sutjeska iz nekolicine razloga mislim da je najznačajniji događaj iz razloga jer je bila jedna velika prekretnica i bila je ono što se sve nakon Sutjeske događalo je bila velika prekretnica i vjerojatno tvrdim da su sile osovine uspjele eliminirati Tita i vrhovni štab, mi bi danas živjeli jednu sasvim drugačiju sasvim drugačije bi karte bile podijeljene. I drugo, to je bila zapravo zadnja šansa osovinskih sila da eliminiraju Tita i vrhovni štab u jednoj takvoj operaciji. Poslije nisu imali snage, poslije su probali to sa Konjićevim skokom, koja je bila dobra operacija, međutim obavještajne podaci su bili malo krivi, ali isto im je malo falilo, međutim tada više nisu imali mogućnosti za tako velike operacije. U osnovi da uzmemo malo širu sliku, ova operacija se događa uoči velike bitke kod Kurska, koja kreće u 7. mjesecu 1943. I tu Sovjeti kreću, to je znači stanovito strateško zatišje na istočnom frontu. I obje strane znaju da će nešto se dogoditi, ali čekaju. Njemci prvi kreću, sovjetske protuofenzive, nakon toga toliko urušavaju njemački front da pojačanja su više nepostojeća nakon toga. Da. Tako da ovo je bio, kako si rekao, zadnji trenutak u kojem se ovo moglo napraviti, da je ovolika sila mogla biti dovučena iz drugih područja, ne samo s područja Jugoslavije, odnosno Balkana, nego i sa istočnog fronta. Da, apsolutno, i to možda ćemo to poslije doći, možda ćemo ići kronološki, ali ta operacija Švarc, nju su Njemci zaista dobro planirali i ona je izuzetno dobro planirala. Čak je i egzekucija same je počela dobro, međutim, poslije ćemo doći što se sve tu dešavalo. Jer pazite, oni su bili u mogućnosti u tih mjesec dana 4-5 puta eliminirati Tita i nije mi uspjeli. Znači, a malo im je nedostajalo da se to desi, međutim, kažem, poslije ćemo možda doći do toga. Ne? Da, moja namjera nije bila da idemo kronološki kroz čitavu bitku i kroz cijelu knjigu, iz razloga što zato postoji knjiga. Tako da onaj koga više zanima može kupiti knjigu i bit će poveznica u opisu videa. Naša namjera možda danas malo pričati o nekoliko najvažnijih aspekata, čisto da one koji znaju bitku, da im pružimo neko mišljenje naše o tim događanjima, vaše prvenstveno, a onima koji ne znaju da ih zainteresiramo za knjigu koja je, moram priznati, izvrsno napisana. Znači, stvarno je čitka i stvarno je temeljita i nije lako naći ravnotežu između toga dvoje. I mislim da se šira publika slaže, sami ste rekli 6 izdanja u pola godine je za hrvatsku književnu scenu veliki uspjeh. Nije samo stvar teme koja je dobro odabrana, nego i kvalitete. Svim gledateljima definitivno preporučujem ovu knjigu. Ja sam samo htio reći da sam ja kad sam pisao knjigu, imao sam tu četiri
4 dimenzije ima knjiga. Prva su vojne analize, znači morao sam proći sve vojne analize. Drugo je politički kontekst, znači da razumijete, jer vojna analiza bez političkog konteksta je kompletno nerazumljiva stvar. Mi sad možemo pričati o taktici i strategiji, ali ako ne razumijemo cijeli zapravo kontekst, politički isto je nerazumljiva. I treća stvar su svjedočanstva ljudi. Ja sam namjerno stavio jako puno svjedočanstva preživjelih boraca Sutjeske, ne samo boraca Sutjeske, njemačkih zapovjednika, talijanskih zapovjednika, ima zapise kako su njemački vojnici doživjeli Sutjesku, što mi je bilo zanimljivo iz razloga što zapravo mi nikad se nismo zapitali, pa kako je bilo tim ljudima koji su poslani tamo u te gudure, nije im bilo, tako da sam ja našao njemačkih pisma, njemačkih vojnika koje su pisali doma, koliko je zapravo njima bilo teško i zapravo general Rendulic koji je bio tada zadužen za logistiku, njemu je tijekom bitke na Sutjesci, odnosno operacije 20, došlo zahtjev od 1000 njemačkih vojnika za premještaj na istočni front. Normalno, ne znajući da oni još misle da je to Barbarossa tamo, ne znaju da je zapravo Tarapana još gora, ali hoću reći, zato se jedan čak dio knjige zove Njemački Vjetnam. Jer zaista za Njemce je to bio Vjetnam, mislim, ne u smislu koliko je tamo poginulo ljudi, nego koliko im je bilo teško. Normalno i u Vjetnamu, koliko je poginulo Vjetnamaca i Amerikanaca, to je nesrazmjer. I ovdje isto nesrazmjer, međutim, za Amerikance je to bio pravi pakao za te mlade dečke, isto ko što je te mlade unovačine, više manje i Njemce, i Hrvate, i Austrijance i tako dalje, bio pakao. I tako da zapravo ima te 4 dimenzije gdje sam zapravo i vojnu analizu, politički kontekst, svjedočanstva ljudi i geografska komponentna, jer moramo razumjeti, da bi razumjeli Sutjesku, ne samo Sutjesku i Neretvu, općenito cijelu tu narodno-oslobodilačku borbu koja se vodi na području Dinarida, znači teškog terena, mi moramo shvatiti i geografiju. Jer to nije istočni front. Znači vi kad ste vidjeli na istočnom frontu ravnicu, jedanput ste vidjeli ste zapravo sve. Ovo je sasvim jedna drugačija stvar i koja se poslije, kad smo već kod geografije, prenijela 48. godine kad je počeo sukob Tito-Stalin. To je bio taj general Terzić koji je zapravo napravio cijeli plan. Da, ako Sovjetski savez napravi Jugoslaviju, mi se opet svi povlačimo u bosanske i crnogorske gudure i zato su se tamo počeli raditi tuneli, skrovišta i tako dalje. Znači, cijela Bosna obilo je tim skrovišta jer su čekali napad Sovjetskog saveza i ajmo mi opet, normalno za Sovjeta bi to bio neki novi Afganistan ili Vjetnam ili tak dalje, jer ta ekipa imala to iskustvo i morate imati to iskustvo. Općenito je poznata činjenica da za gerilski rat treba odgovarajući teren. I zato Vjetnam, koji je imao svoje džungle, prašume i svoje planine, i zato ovaj težak planinski teren u Slavoniji, koja liči tim ravnicama istočnog fronta, teško se sakriti. A ne možda 2-3 čovjeka, ali 10.000, 5.000 brigada. Nešto je bilo uspješno, ta 12. Slavonska brigada, Papuk je dosta razvučen, pa je tamo bilo, ali to je bilo to. To je to, baš bez tog terena izrazito teško. Čak se smatrao i za modernu Ukrajinu da će, ako padne, biti jako teško ukrajinskim gerilcima nastaviti borbu, jer to je taj teren ravan i samo na jugu nešto se može u Karpatima sakriti. Ali dobro, ajmo mi proći kroz neke te najvažnije točke bitke, počevši od samog početka. Prvo je, već si ga zapravo spomenuo, taj rast od jedne šume u Brezovici, 79 ljudi, do koliko imamo na početku operacije Vajs, 40.000 partizana. Znači na početku operacije Vajs, odnosno u toj, ajmo reći, Bihaćkoj republici, partizanske strane su već vrlo ozbiljne i brojne. Njih zapravo na tom području ima, kad računamo sve brigade, divizije i odrede koji su tamo, njih ima oko 50.000. I to nije mala brojka. Oni oskudijevaju normalno i opremom i oružanjem i hranom i tako dalje. Međutim, njih ima 50.000 i to nije mala brojka. I to vrijeme zapravo Adolfu Hitleru
Trećem Rajku uopće nije problem. Oni kad se stvara ta zapravo republika, odnosno taj slobodni teritorij, u tom trenutku da znamo da taj zapravo teritorij je stvoren u jesen 1942. godine. I Njemci zapravo ne obraćaju previše pažnje tada na to, jer oni imaju svoje komunikacije pokrivene, ono što im je važno. Znači oni imaju Ljubljana, Zagreb, Beograd, dole Solun, Bukurešt, Sofija. To im je najvažnije. Imaju znači pokriveno eksploataciju ruda i boksita, recimo oko Mostara, što je važno za njihovu ratnu industriju, konkretno za zračnu industriju, imaju dole znači rudnike u južnoj Srbiji i tako dalje. I znači zapravo je cijelo područje bivše Jugoslavije, uključujući NDH, podređeno ekonomiji Trećeg Rajha i ratnom stroju Trećeg Rajha. Da znamo za primjer, samo sa područja NDH, koja tada broji otprilike 6,5 milijuna ljudi, 200,000 ljudi je završilo kao radna snaga u njemačkoj ratnoj industriju. To kad kažemo ratna snaga, to je zapravo robovska snaga i samo 50 do 60% ljudi se uspjelo vratiti. Znači, ne govorimo da su ti ljudi odvedeni u logor ili Auschwitz, nego kao radna snaga nisu uspjeli proživjeti. Znači, da je to zapravo cijelo područje eksploatacija NDH i cijelo to i od Srbija i Slovenija zapravo je njemačka kolonija u to vrijeme. I kada se zapravo stvara taj slobodni teritorij, Njemcima to onako, oni znaju šta se dešava, međutim to se dešava tada u talijanskoj zoni interesa i to Njemci kažu ne se Talijani s time bave, međutim Talijani već imaju loših iskustava sa već partizanskim ratovanjem, oni se zapravo povlače iz te treće zone i zapravo tako je i došlo do stvaranja zapravo tog slobodnog teritorija, jer u jednom trenutku Talijani su odlučili povući se iz te treće i druge okupacijske zone i to predati NDH, jer su vidjeli da tu gube vojnike, da tu nema smisla držati te dinaride, jer nemaju ništa od toga. Znači tu nemaju ni eksploataciju, ni ljudi, ni ruda, ni ekonomsku represiju, ništa se tu ne dešava, samo su na gubitku zapravo. A tamo trpe gubitka u Africi kod Stalingrada. I točno izgube i u Africi i 8. armija talijanska je tamo i kod Stalingrada i talijanski korpus cijeli zajedno sa Romelom. I oni zapravo odlučuju to vrijeme pametno, vode zapravo politiku, oni naoružavaju četnike i četnici zapravo zovu se službeno antikomunistička volonterska milicija, antikomunista militarija volontarija, MAFC je ovaj naziv. I zapravo oni čak ni nemaju talijanska odjela, nego oni imaju četnička odjela, međutim oni su zapravo četnička talijanska milicija i tu već dolazi znači, do kompromitacije četnika. Govorim, to je već 42. godina, znači početkom 42. već oni počinju biti i Talijani to rade zapravo pametnu politiku, naoružavat ćemo fino četnike, pa nek se oni bombaju sa ovim komunistima. Ne? Šta ćemo mi sad jednog Giovannija iz Napulja i Roka iz Firence sva zato u te balkanske gudure, fino nek se Balkanci tugu s Balkancima, mi ćemo njih naoružati i to je pametno i to je zapravo funkcioniralo. To je s njihove strane, međutim u jednom času, u jednom trenutku dešava se to da Talijani kažu ne, mi ćemo se povući iz te i druge i treće zone i to ćemo prepustiti vlastima NDH. I u tom primopredaji toga se dešava jedan vakum. Znači, Talijani se povlače, a snage NDH, znači ustaše i domovrani, ne uspijevaju na vrijeme popuniti taj prostor i tu, u taj prostor zapravo upadaju partizani. Prvenstveno na tom području se nalazi zapravo tada najsnažnija partizanska grupacija. Partizanska grupacija je tada podijeljena u 3 grupe. Jedna grupa je glavni štab Hrvatske i to je najveća partizanska snaga. Njega vode Gošnjak, Rukavina, Andrija Hembrang i to je jedna partizanska ozbiljna formacija, otprilike nekih 20 do 25 tisuća
ljudi. Druga formacija je zapravo bosanski taj korpus, koji je otprilike neke 2 divizije i nekih 10-ak tisuća ljudi. I treća je ta skupina proletarskih brigada koji su oko Josipa Broza Tita. To je nekakva formacija između 5 i 6 tisuća ljudi, međutim to su tada zapravo najelitnije jedinice. Postoje već 5 brigada početkom 42. zapravo u ljeto 42. kada te brigade zapravo kreću na taj pohod na zapadnu Bosnu, Bosansku krajinu, sa namjerom da se spoje sa hrvatskim korpusom, bosanskim i kada zapravo prolaze kroz to, Talijani odlaze, NDH ne dolaze, ovi dolaze u taj jedan prazan prostor. Tu ima jako puno tih zapravo bitaka i jako puno tih mjesta od Jajca nadalje pada. Jedino što ne pada je Kupres. Kupres se najbolje druži, sve ostalo zapravo pada i onda u jednom trenutku te snage se spajaju sve i tvore jedan veliki, taj, ajmo reći, slobodni teritorij, Bihaćku republiku. I NDH s time jednostavno oni su preslabi da bi uopće išta napravili. 50.000. Ne, oni ne mogu apsolutno ništa. Talijani ne reagiraju, Njemci ne reagiraju. Znači niko tu ne reagira do časa kad Britanci zapravo, Njemci zapravo uviđaju da gube rat u sjevernoj Africi. I dolazi sad zapravo prijetnja da se saveznici iskrcaju na meki trbuh Europe. Međutim, sad ima jako puno opcija. Imate Grčku, imate istočno obje Jadrana, imate Siciliju, imate dole čak i onaj dio Francuske i tako. Znači imate jako puno tu mogućnosti gdje se oni mogu iskrcati. I šta se dešava? Britanci, koji su zapravo tada inferiorni, do Barbarose Britanci 2 godine ratuju sami ratuju protiv Hitlera i gube sve što mogu. I gube rat i na Atlantiku, i gube rat i u Sjevernoj Africi, znači svugdje gdje su takli, međutim, oni dobivaju obavještajni rat. Znači oni dobivaju obavještajni rat. Prva velika stavka u tom obavještajnom ratu je da su dekodirali Ultru. I oni, znači, odnosno Enigma. Ultra, da. Znači, oni su dekodirali, i to je prva stvar. I druga stvar, rade jako puno tih operacija obmana. Jedna od tih obmana što su zapravo napravili je da su obmanili Njemce da će se zapravo iskrcati na grčkoj istočnoj obali Jadrana. I Njemci padaju na tu priču i tada tek ta grupacija u Bihaćkoj republici postaje zanimljiva Adolfu Hitleru. Da. I on saziva, znači, nekoliko tih sastanaka koji prethode, ta se operacija zapravo naziva operacija Weiss. I oni zapravo dovode 4 njemačke divizije da zapravo to riješe. Tu sudjeluju jedno 3 talijanske divizije. Tu sudjeluju znatne ustaško-domobranske snage koje su potčinjene Njemcima i velike snage četničke. Znači velike snage četničke. Mi kad skupimo otprilike, to govorimo oko 120-130 tisuća vojnika ljudi u ljudstvu. Međutim, što se sad tu dešava u operaciji Weiss s druge strane? Partizani znaju. Znači, partizani znaju da se to sve kuha. Da im je niša na čelu. Znaju. Međutim, oni ne znaju kad će to biti, kolikom snagom i gdje. Ali oni znaju da će se to kad tada desiti. Tako da oni već rade pripreme za slučaj, međutim, oni jesu spremni, ali ne znaju kad će se to desiti. S druge strane, Njemci i Italijani imaju velikih problema, jer u to vrijeme zapravo ne postoji hijerarhalna zapovjedna linija, nego imate njemačkog generala Littersa i imate talijanskog generala, mislim da se zove, ne mogu se sad sjetiti točno, ali imate, koji su istog ranga.
Da. I znači jednom drugom ne mogu zapovjedati. Tu je prva pogreška. Znači i tu dolazi do sraza Talijana i Njemaca ko saveznika, ali vi u jednoj operaciji vi morate imati jednog generalnog zapovjednika, međutim vi imate zapravo dvojno zapovjedništvo. S druge strane, Njemci imaju pod sobom Dobermane i Ustaše, a Talijani imaju četnike, to je već drugi pobred, znači Njemci ne mogu komandirati četnicima, znači i obrnuto i tako dalje. Tu već dolazi do problema u koordinaciji. Treća stvar, da Talijani ne žele to raditi zimi. Znači, jer Talijani već imaju iskustva lošega s takvim ratovanjem zimi i ne žele to. Oni imaju još loših iskustva, pošto su u Prvom svjetskom ratu jako puno tih oficira iz Prvog svjetskog rata koji su ratovali na Soči, pa dobro znaju šta je zima i sve ostalo što zima nosi. Međutim, Njemci inzistiraju na tome da to bude zimi i zapravo talijanski general odbija cijeli taj plan i onda Hitler ide direktno Mussoliniju koji po drugoj liniji normalno, oni to prihvaćaju. I ta zapravo operacija Weiss je onako na brzaka zapravo sklepana. Tu je da se čini da se tu ima jako puno snaga i ljudstva. Međutim, njihove procjene su potpuno loše. Pogotovo Njemačka. Znači, Njemačka je procjena bila da kad krenu znači, u tu cijelu operaciju, da će do Bihaća stići za dan do 2. Trebalo im je 9 dana. Imali su procjenu da će se sa ostalim snagama spojiti, znači obruč za nekih 5 do 6 dana, najviše, trebalo im ih 18 do 20 dana. Znači, oni su to kompletno procijenili. Treća stvar je da su računali da će partizani braniti Bihać, da će braniti Drvar, da će braniti sva ta mjesta. Međutim, partizani su zbrisali, ne? Tako da su mislim da će sad biti 1 ili 2 odlučujuće bitke gdje će oni njih poraziti, međutim, to je bila ta procjena. I mi smo zapravo rekli to na početku da su Njemci zapravo to pokrenuli zbog toga, jer su Britanci napravili tu operaciju obmane i onda je Adolf Hitler skužio, pa čekaj, ovi će nam se iskrcati na obalama Jadrana, a mi imamo ove Indijance, njih 50,000 Indijanaca tu, koji nam linije opskrbe narušavaju. To nam je to je katastrofa, mi smo tu i mi to moramo riješiti, mi taj trbuh moraju, i oni su morali zapravo taj trbuh riješiti u operaciji Weiss. I u operaciji Weiss ima tu jako puno detalja, nećemo kroz to zapravo knjiga služi, to je sve zapisano, ali ima recimo Adolf Hitler je izdao zapovjed da se zapravo i cijelo stanovništvo uništi tamo. Znači sve što koji su pomagali partizani. Da, ali sve koje se nađe na tom teritoriju, ogromnom teritoriju, to je pokolj samo takav. I tu se zapravo našao Edmund von Horstenauer, koji je zapravo to ublažio i rekao, gle, ne možemo, to će nam samo biti puno veći problem, tako da on zapravo su odustali od tog, ajmo reći, konačnog rješenja svega, nego su baš ciljali isključivo partizani i normalno. Neko od civila ko se tu nađe za kog sumnjaju da surađuju će fasovati sigurno. I kako je to zapravo krenulo, desilo se to da se prvi udar su primili prvi hrvatski i prvi bosanski korpus to je zapravo taj Weiss 1, gdje su dali zapravo mogućnosti toj trećoj strani, odnosno glavnoj operativni grupi oko Tita, da krene prema Neretvi, jer u tom trenutku Tito odlučuje s tom grupacijom zapravo krenuti za Srbiju. Mi idemo za Srbiju. Znači njima je već stalno ime na pameti Srbija iz razloga jer partizani su istjerani iz Srbije kompletno nakon Užičke republike. Vi u Srbiji poslije Užičke republike nemate gotovo niti jedno, imate 2-3 partizanska odreda i to je to. Znači partizanski pokret u Srbiji i u Crnoj Gori je potpuno uništen. Oni su zapravo prešli u Bosnu i oni se osjećaju dovoljno snažnima da sad krenu zapravo nazad i naprate protuudar kroz Srbiju, jer imaju tu suludu ideju, pazite, Tito i ekipa cijelo vrijeme, komunisti zapravo, znači cijelo vodstvo komunističko ima tu
neku iluziju, sutra će Sovjetski savez doći na granice Jugoslavije i idemo se mi s njima spojiti. Zbog toga je dignut ustanak, jer oni su se zapravo 22.6. kad počela Barbarossa, oni su bili svi sretni, a evo Hitler je gotov. Međutim, prevarili su se, jer Sovjetima će trebati skoro 4 godine da dođu na granice ove Jugoslavije. Međutim, oni idu prema Srbiji i ne samo to, nego to osim što idu prema Srbiji, to im je jedini izlaz. Što se dešava u tom trenutku zapravo Njemcima polazi za rukom da razbucaju tu cijelu Bihaćku republiku, ali ne uništavaju partizanske snage. Najbolje prolazi prvi hrvatski korpus koji se povlači na Plješavicu i te okolne planine. Njemci, Italijani prolaze tim komunikacijama, ali ne idu u te planine, oni čekaju da to sve prođe, kad to prođe, evo ti njih nazad. Loše je prošao taj bosanski korpus gdje je cijela jedna divizija Peta krajiška bila okružena na planini Grmeć i koja se uz teške gubitke uspjela probiti. A zapravo u operaciji Weiss ta glavna operativna grupa sa Titom na čelu i tri jake divizije, tri najelitnije, prva, druga i treća ploretarska divizija, oni su uspjeli ostati netaknuti. I oni idu prema Neretvi. Međutim, tu sad ima jedan veliki problem što se dešava i što zapravo remeti cijelu operativnu strategiju vrhovnog štaba i te operativne grupe, a to su ranjenici. Da. Znači, prije operacije Weiss bilo jedno 10, 20, 30 tih malih bolnica od Petrove gore, gdje su bili smješteni ranjenici, i kad je zapravo počela ta operacija Weiss, bilo je pitanje što sa tim bolnicama. Partizanske snage imaju loše iskustvo iz Užičke republike, jer su tada u Užičkoj republici, kad su Njemci napali sa dvije divizije tu Užičku republiku da to razbucaju, oni su u bijegu zapravo te ranjenike posakrivali po različitim mjestima, selima i tako dalje, gdje su ih Njemci našli i pobili sve. Inače, oni imaju tad loše iskustvo sa sakrivanjem ranjenika i u smislu, evo, mi ćemo vas tu staviti, pa ćemo se vratiti. Ne, oni znaju da će ih Njemci naći. I oni u tom trenutku zapravo odlučuju da sve te bolnice spoje u jednu takozvanu centralnu bolnicu. I šta se sad dešava? U toj operaciji Weiss, znači prvi bosanski i hrvatski korpus, oni se uspijevaju probiti kroz grablje, ne? Međutim, operativna grupa oko Tita je skupila zapravo sve te bolnice u centralnu bolnicu. To je jedna ogromna kolona od i bolesnika, znači i tifusara i ranjenika, njih ima 4000 otprilike, i oni se strašno sporo kreću, i oni svi idu prema srednjem toku Neretve sa namjerom da se probiju preko Konjica. Zašto preko Konjica? Znači, Konjice je jedino mjesto na Neretvi gdje kad pređete Konjici imate komunikacije znači imate komunikacije u smislu da možete ići kamionom, vozilom i nečim dalje u Hercevu i prema znači to je jedino mjesto koje ima most i koje dalje ima nekakve komunikacije gdje možete koristiti vozila. Jer za razliku od bitke na Sutjesi koja je kompletno bila gerilska u smislu, partizani tam nisu imali nikakvih ni tenkova ni kamiona. U operaciji Weiss partizani su imali i kamione, čak su koristili su i vlakove za prijevoz ranjenika i tako dalje. Imali su i topništvo. Imali su i topništvo, znači imali su jako puno mehanizacije i njima je pasalo, znači taj jedini prolaz preko Neretve gdje je bio Konjic, gdje bi se oni sa tim svim snagama i mehanizacijama probili znači u istočnu Hercegovinu, sjevernu Crnogoru, Sandžak, i napravili jednu operativne predradnje da krenu u Srbiju. Ne? I to je onako bilo sasvim dobro isplanirano, jer su računali da će i kad dođu u Srbiju da će se tamo popuniti ljudstvom
jer na području NDH je već, područje NDH, pogotovo Bosne, je doživjelo svoj takozvani mobilizacijski maksimum, ne? Što Srbija zapravo nije. I recimo za gledatelje, tada na području Bihaćke republike vi imate 50.000 partizana, ali samih partizana i same Srbije je tu možda samo 2 jedinice, to su prva i druga proletarska, govorimo oko 2000, maksimalno 3000 partizana iz Srbije. Ne? Znači, Srbija je kompletno netaknuta u tom i oni računaju da će tu ponovo uspjeti širiti se i tako dalje. Sad su pametniji, puno pametniji nego što su dobili su nekakve lekcije i tako dalje. I sad u operaciji Weiss dolazi do takozvane operacije Weiss 1. Pošto su oni razbucali taj dio, znači sve te zapravo snage su se sad okrenule prema toj operativnoj grupi, koja je zapravo u operaciji Weiss 1 mjesec dana bila gotovo netaknuta. Međutim, sad se sve to okomilo na njih i oni su tu zapravo vezani operativno za tu centralnu bolnicu. Moramo razumjeti jednu stvar koja je važna, da su se te partizanske snage iz tog obručja tamo mogle probiti kada su god htjele i gdje su god htjele. Znači same te snage. Međutim, oni su čekali tu bolnicu i te zbjegove i ljude i tako dalje i to im je normalno otežavalo cijelu tu priču i prolazilo je vrijeme, znači oni su gubili na vremenu i na svemu i to im je postao jednostavno veliki uteg, ali tako su odlučili, međutim na kraju priče im je ipak uspjelo, pošlo za rukom da na puno teži način se probio nego što su zamislili. Da li je to rušenje mosta preko Neretve genijalan potez partizanskog vodstva i u čisti njemački propust da je ta varka uspjela? Znači, kao prvo moramo znati da nije srušen bio jedan most, srušeno je bilo jedno 5-6 mostova. Znači, svi mostovi na Neretvi su bili srušeni. U jednom momentu dešava se to da je nekih 20.000 partizana zapravo zarobljeno u tom kanjonu Neretve između Konjica, Jablanice i Prozora. U tom trenutku zapravo kad gledate sve te depeše, zapovjedi i tako dalje, nigdje te varke nema. Znači, nigdje niko nije nekom rekao, čak i Titovi bliži suradnici s kojima je Tito s ljudima razgovarao i tako dalje, nije to držao vjerojatno za sebe. Znači, nikom nije rekao, ajmo mi srušiti most, pa će ovi misliti ovo, pa ćemo mi tu preći. Ne, ti mostovi su srušeni iz 2 razloga. Prvi je razlog bio to da su u jednom trenutku partizanske snage odlučile napraviti protuudar. Znači, krenut opet na sjever, odnosno zapad, od kuda su došli. I tu su skupili zapravo nekih 10-11, to je bio zapravo najveća koncentracija snaga, gdje su napravili takozvani taj protuudar na Makljenu. I gdje su zapravo odbacili Njemce. Znači, oni nisu porazili, ali oni su odbacili Njemce, čak su partizani došli do Gornjeg Vakufa, i prema Bugojnu su već krenuli. Međutim, tu su skužili jednu stvar, da Njemci dolaze sa 2 jake divizije koje su preusmjerili, koje su bile zapravo operirale protiv prvog hrvatskog i bosanskog korpusa. Međutim, sad su ih oni preusmjerili na ove snage. I govorimo sad o 7. SS diviziji koja broji 20.000 ljudi i govorimo o 369. takozvanoj vražoj diviziji koja je bila zapravo, tu su bili hrvatski regruti, ali njemački oficiri, odnosno njemački, austrijski, časnički kadar. To su 2 sad već iskusne i jake divizije i oni sad zapravo skuže da ipak se ne mogu probiti nazad. U to vrijeme kad se dešava ta bitka zapravo na Maklinu, kad se dešava, u dolini Neretve ostaju samo 3 partizanske brigade, znači jako slabe snage su u toj dolini, odnosno u tom kanjonu Neretve i Tito zapravo naređuje rušenje svih mostova iz razloga da im četnici ne dođu sa leđa. Da se zaštiti. Jer preko Neretve je
ogromna formacija oko 20.000 četnika, koji su, oni već pale šampanjac, oni su već, Bitka je dobivena. mislim da je dobivena. I to je razlog zašto su oni zapravo porušili te mostove. Ne? I sam Smirnov, znači Smirnov koji je bio glavni u rušenju svih tih, on je bio glavni inženjer, on je bio znači šef te inženjerske skupine koja je rušila ove mostove, svi su na zapovjed da se mostovi rušili, rekli pa čekaj, ko je tu normalno? Pa to nam je jedini prolaz. Ne? I sad, hoću reći, to u jednom tom trenutku je kaos, ti su se mostovi srušili zato da četnici ne bi došli njima za leđa. Međutim, u tom trenutku Tito shvaća da ipak taj protudar što su napravili na Makljenu neće upaliti, jer dolaze tolike snage da će biti opet potisnuti. Jer u odlučnoj bitci partizani I on govori tom Smirnovu, gle, nemamo druge, kaže, znači nije Tito odredno može, rekao je Smirnov, gle, vidi tih mosta gdje se negdje može preći, jer moramo znati da taj proboj preko Konjica nije uspio. Znači u Konjicu su se Njemci, četnici, Italijani jako dobro zabarikadirali. Bilo je čak 9 napada na Konjic koji nije uspio. Kratko ću samo oko Konjicu, kako su tu grešku napravili partizanske snage. Znači, vi imate Konjic, imate Sarajevo, komunikaciju Sarajevo-Konjic. Jedna od glavnih pozicija zapravo. Tu je Ivan Sedlo, to je jedno sedlo, i ko drži to sedlo, drži i tu komunikaciju. I prva proletarska brigada je dobila zapovjed da zauzme Ivan Sedlo. I oni su stvarno zauzeli to Ivan Sedlo i presjekli su zapravo put njemačkoj grupaciji Anaker koja je dolazila u pomoć Konjicu. Međutim, oni su se tada osjetili vrlo snažnima, okuraženima, kako su to osjetili, i poslali su zapravo 2 bataljona prema Konjicu, znači s druge strane da pomognu ovim snagama, a Konjic je napadala, znači prva dalmatinska, peta crnogorska i 10. hercegovačka, odnosno 3. udarna divizija, to je bio sastav udarne divizije, i ovi su im htjeli doći pomoć s leđa. I šta se to desilo? Te snage koje su išle s Nezle su preslabe bile. A prva proletarska je ostavila samo 2 bataljona na Ivan Svedlu koja su bila također preslabe. I desilo se to da su se Njemci uspjeli probiti preko Ivan Sedla jer su snage bile slabe, a ovi tu koje su poslali nisu napravili nikakav posao. Znači napravili su dvostruku nulu i izgubili su to Ivan Sedlo i ti Njemci su uspjeli doći do Konjica i utvrditi još bolje Konjice. Znači preko Konjica se jednostavno nije moglo proći i ostao je samo mogućnost da se pređe preko tih porušenih mostova negdje da se napravi, i Smirnov je procijenio da je zapravo najbolji potez taj kod most na Jablanici, i on je bio najmanje oštećen, i da će tamo napraviti taj pontonski most. Oni su napravili taj pontonski most u dužini od nekih 55 metara, 3 metra širine, za nekih 18 sati, i tada je počeo taj prelaz. Ono što je zanimljivo, jedan bataljon druge dalmatinske, ono što se u filmu vidi, ono je više manje točno napravljeno, se uspio preko mosta preverat gore, doći četnicima koji su gore držali te bunkere i napraviti mostobran. I onda je zapravo cijela i druga dalmatinska brigada, zapravo cijela prva prošla za njim, i druga proletarska, i napravili su vrlo snažan mostoban tamo. Međutim, u toj situaciji Tito naređuje, dolazi do njega da se napravi naređuje svim tim snagama da krenu i da se prebacuju preko. Tako da to nije bila nikakva, to je bila jedna slučajnost, na kraju je to ušlo u mitologiju ko varka, jer je uspjela na kraju, ipak je uspjela, kao varka je uspjela, ali to nije bila varka s predušnjima, to je bilo nešto, to je bila čista improvizacija. Sreća, da. I druga stvar, ono što je zapravo se tu sad desilo, to su i ti famozni martovski pregovori, gdje je Tito zaista dobio na vremenu, kad mu je bilo najteže, je dobio na vremenu, jer
ti martovski pregovori su jako zanimljiva situacija, jer u jednom trenutku gore na tom Makljenu partizani zarobljavaju tog majora Štrekera, neki 20-ak vojnika. I taj major Štreker je zapravo bio brat jednog Štrekera, generala sa istočnog bojišta. Znači tu je bila nekakva krvna veza. Da možda nije bilo te krvne veze, možda bi Njemci rekli nećemo pregovore, ali partizani uspiju dobivati, još sami se čude, ovi hoće pregovore. Sad usred bitke na Neretvi, mislim to je nevjerojatno, usred bitke na Neretvi, oni imaju kratko primirje i Koča Popović, Vladimir Velebit i Milovan Đilas idu na pregovore sa Njemcima. Prvo se pregovara u Sarajevu, tu se Koča vraća, a Velebit i Đilas idu za Zagreb. I oni idu u Zagreb. I sad Đilas piše o svojim memorajima, oni su došli u Zagreb, bili su smješteni u Zrinjevcu u hotelu. Čak im je bio jedan dan dosadno, pa su pitali jel bi mogli u kino, pa su ih odveli u kino. I onda kako je Velebit dečac iz Zagreba, on imao roditelje, onda pitali bi mogao posjetiti roditelje. Onda su govorili, tako da je to onak jedna nadrealna ekipa. Danas recimo pročetničke struje revizionističke to koriste, kao vidite kako su partizani surađivali sa Njemcima i to izvlači. Međutim, tu ništa na kraju te suradnje zapravo nije bilo. Tu je bilo razmjena zarobljenika i ono što je bilo zanimljivo, oni su razmijenili tog majora Štrekala i nekolicinu i 17 partizana koji su bili u Jasenovcu, kod Tauci tamo. Među njima je bila i bivša Titova žena Herta Haas, i za koju oni nisu znali, obavještena služba koja je. Neko je pitao, pa dobro, zašto sad, šta će vam ta žena? Pa nam je rekao, to je drugarica od jednog našeg druga. I to je bilo to. Nisu znali, to je od Titova bivša žena koja je majka njegovog prvog sina, koji je bio smješten u Zagrebu u nekoj familiji. Tako da je to bila zanimljiva i da Herta Haas dolazi i u isto taj pakao Neretve i prolazi taj pakao Sutjeske gdje zapravo sreće i Titovu sekretaricu Zdenku i tu sad ima, tu se dešava jedna sepunica, Đilas isto piše u svojim memoarima, njih dvije usred bitke na Sutjesci se svađaju i padaju bombe okolo sve, biti ili ne biti, ove se vuku za kosu. I Tito dolazi i kaže, pa njim ovo kaže ili ona ili ja, pa rekao ili ona ili ja. I onda se dešava jedna tragikomična situacija gdje vrhovni štab ima zapravo sastanak i sad se odručio o važnim stranama, o proboju, a Tito je pitao svog tjelohranitelja Đuru, onako retoričko, kaže, Đuro, a svi su vidjeli šta se dešava, kaže, Đuro, šta da radim sa njih dvije? A čisto retoričko, šta da ja radim sa njih? A kaže, Đuro, druže, Tito, ja bi njih streljio. I onda se to, kaže Đilas, kaže, Tito si na to, svi su se nasmijali, tako da je tu ima tragikomičnih situacija, ali napravili su tu razmjenu i ta zapravo razmjena, odnosno ti pregovori, oni su zapravo dali prostora da se i vremenskog prostora da se zapravo partizani sa cijelom tom skupinom i ranjenika i tifusara prebace preko, pazi, to je trajalo 6-7 noći, jer su preko noći, zapravo preko dana je bio taj prelaz, znači 6-7 noći je trebalo da ta cijela grupacija se prebacije tamo. I zapravo kad su Njemci došli u Jablanicu nisu više našli nikoga, s tim da partizani su mislili da su se oni probili jer su Njemci nadmudrili, ali zapravo Njemci su po njihovom planu točno i prekinuli tu. Znači bez obzira Njemci su imali u planu prekinuti tu operaciju, a to ćemo poslije možda i u Sutjesci objasniti, ali oni su imali točno vremenski period i kad to istekne, ono šta smo napravili, ne? Jer su imali tako zapravo periodično određeno, ovi su se na kraju uspjeli probiti. I onda se sad dešava ono što recimo u filmu smo vidjeli da su se oni obračunali sa četnicima, to nije tako izgledalo kako je bilo u filmu. Ali evo, ja ću tebi sad, ja sam previše pričao da mi koje pitanje postaviš, ne? Vratio bi se poslije još samo na operaciju Weiss,
iz razloga jednu zanimljivu, a to je britanska obavještajna služba u operaciji Vice. Moje iduće pitanje je bilo baš o Britancima. Zanimalo me kolika je bila njihova vojna misija u tom trenutku, kakve su bile povratne informacije. Vidim, Britanci, znači od početka rata, šalju svoje misije, oni imaju SOA se zove taj urad koji je u Kairu i on se zapravo je bio zadužen to da pomaže različite pokrete otpora u Europi. Među ostalima i četnicima, koji su zapravo u početku se zovu Jugoslavenska vojska u otpočbini, znači oni nisu striktno nacionalno, prvo četnički ili srpski, nego osnovno jugoslovenski, gdje zapravo jugoslavenska vlada njih priznaje kao legitimnu brojne druge države. Točno i tako dalje. Međutim, četnici vrlo brzo to se pretvaraju sasvim jednu drugu koja je nacionalnu skupinu, znači ne internacionalnu, ne jugoslovensku. Međutim, njih pomažu, znači njih saveznici pomažu i na temelju onoga što oni čuju od te zapravo izbjegličke vlade i ono što im Draža Mihajlović šalje depeši na temelju toga. Oni ne znaju zapravo pravu situaciju. Oni čak šalju nekoliko tih misija 41. i 42. među četnike. Međutim, tu nema ništa od tih misija, ti časnici britanski koji su tamo, njih tamo vode po selima po Srbiji, i ništa, oni tamo zapravo džabalebare, ništa se, nego i nemaju ništa specijalno za izvijestiti. Čak je bio jedan časnik, taj za vezu britanski, u samoj Užičkoj republici, gdje je zapravo tad prvi put i susreo Tita, ne znajući ko je Tito i šta je Tito. Znači, Britanci još nemaju pojma ko je Tito, ko je partizan, apsolutno ne znaju. A to je komunistička priča koja je povezanija sa Sovjetskim savezom. To je neka komunistička priča, oni ne znaju, oni misle da je to nekakav čak i sovjetski pukovnik i tako dalje. Čak jedna zanimljiva, dok su Draže Mihajlović i Tito pregovarali u Užičkoj republici, da imaju zajednički štab nekakve i tako dalje, jer oni su zapravo tu Užičku republiku i taj ustanak u Srbiji zajedno jesu, s jedne strane komunisti, s druge strane četnici i tu je nešto zajedno, ali to se zna da će to puknuti prije ili kasnije. I zanimljivo je to da je Tito je 2 puta bio na sastanku sa Dražom Mihajlovića, a jedanput su čak zajedno prespavali u sobi, jer vrijeme je bilo tako da su bili prisiljeni zajedno prespavati ove sobe. Možemo sad nagađati šta je bilo, ali to je jedna čista anegdota takva. Da. I šta se dešava? Dešava se to da se preko Enigme, preko Ultre zapravo. Ultra operacija. Kada počinje operacija Vice, Britanci prisluškuju te komunikacije između Talijana i Njemaca i sve. 43 su već prisluškivali. Da. I sad njim nije jasno što se tu događa. Zašto oni znaju da se tu skuplja ogromna količina vojske, oni nemaju pojma zbog čega. Zbog čega Njemci dovode čak i ove divizije sa istočnog fronta u kojoj su deficitu i Italijani koji isto su deficitu, šta se tu dešava? A znaju da nisu četnici. Bilo je, pa ček, ko je to? I oni imaju informacije, to su neki slovenačko-hrvatski gerilci. Ali onda se pitaju i pretpostavljamo da su komunisti, ali možda i nisu, ali ako jesu, koliko su komunisti i što je to? I oni su jednostavno zabezeknuti time da se ta ogromna količina vojske skuplja oko toga i oni ne znaju šta se dešava. Da. I Britanci tada imaju najbolju, apsolutno tu obavještajnu službu, oni ne prepuštaju ništa slučaju i odlučuju da će poslati jednu misiju na slijepo. Znači, na slijepo šalju misiju da padobran sleti u Liku na mjestu gdje su oni pretpostavljali da bi se mogao nalaziti centar tih slovenačko-hrvatskih gerilaca. I šta se dešava? Oni slijeću u Brinju, kilometar od glavnog štaba Hrvatske. Koliko su bili precizni. Međutim, u tom trenutku kad oni slijeću, njih seljaci sa vilama tamo zarobljavaju, vode ih u štab, ovi vide
da su to uniformirani nekakve njemačke, oni ne znaju kako izgledaju britanske uniforme, govore nekakve strane jezika, ne razumiju sad razliku između njemačkog i engleskog, i vide radio stanicu, pa vi ste špijuni, ma ne, nismo špijuni, ma ne jeste, vi špunji. Čak i u toj misiji gdje je bilo 6 ljudi, ta misija se prva zvala Furgenson, bila su 3 operatera, Starčevići iz Kanade, znači Kanađani, porijekla tu našega, koji su govorili hrvatski, srpski, srpsko-hrvatski, i oni su zapravo iza njih, mislim da su Volksdeutscheri, jer u 7. SS diviziji su bili Volksdeutscheri sa području Slavonije, Banata, koji su govorili isto hrvatski, koji su govorili srpski, i ovi sad objašnjavaju, ne, mi smo Kanađani, mi smo ništa, i ovi odlučuju da će njih streljati. Međutim, sad ko u vicu, i tu prolazi Ivo Lola Ribar. I zaista, tad se u tom času Ivo Lola Ribar sa Arsom Jovanovićem išao iz Slovenije za vrhovni štab dole negdje u Sandžaku. I oni su slučajno tamo došli u štab, i kako je Ivo Lola Ribar, zagrebački dečko koji je vrlo bio i educiran, takozvani partizanski Brad Pitt to vrijeme, i govori engleski, tako rekli, pa ovo su fakat, jesu Britanci. I ovi kaže, mi smo došli tu, hoćemo uspostaviti kontakt, i šta se tu, ko je tu glavni? A glavni je Josip Broz Tito, ko je taj? Pa to je Josip Broz, a gdje je taj? A kaže, ne znamo ni mi. Kaže, ko vama zapovjeda? Ovo je glavni štab Hrvatske, ali glavni je tam. I uglavnom oni tada dogovaraju čvenk da jedna specijalna misija otiđe, znači, vrhuški partizanskih snaga na području Jugoslavije, odnosno Josip Broz Tito, koji se tad nalazi negdje u Sandžaku. Ne? Oni ne znaju, nemaju pojma gdje se točno nalazi, i uspostavljaju tu vezu, i Britanci zapravo potvrđuju točno kad je počela operacija Švarc, potvrđuju da će doći sletiti na Durmitor, ne znajući da je počela operacija Švarc. Ni partizani ne znaju da je počela operacija Švarc. Partizani su što tek zaključiti 5 dana poslije nego što je uopće operacija počela. I to je sad zanimljiva priča da su oni dogovorili taj čovjek te britanske misije koja dolazi usred bitke na Sutjesci, i to je zapravo prijelomnica cijele priče narodno-slobodilačke borske i partizanskog pokreta na području Jugoslavije. Upravo ta britanska misija koja je poslana na Durmitor, odnosno u vrhovni štab, i njihov je zadatak vrlo jednostavan. Churchill već zna da su četničke snage kompromitirane, da surađuju i sa Njemcima i sa Tilanima i tako dalje. On vidi da je tu nekakva ogromna vojska koja veže za sebe, znači ne nekakva grupacija koja veže za sebe ozbiljne trupe, veže za sebe, i on kaže, šalje majora Dickina i Stuarta. Dickin je inače profesor povijesti sa Oxforda, osobni Churchillov prijatelj i biograf poslije, i mislim to je isto zanimljiva stvar. Mislim, ti onda skužiš kako su ti Britanci tako ležerni, osvojili pola svijeta, da nisu tako ležerni. Pazite, to je sveučilišni profesor koji nikad nije skakao s padobranom, koji kaže šta mu se naredi, i to je to. I on sa viskijem u ruci i sa šalom prvi put skače s padobranom iznad Durmitora, usred mraka, magle, usred paljbe, na najgore mjesto na svijetu gdje se tad može naći. Definitivno. I ono što je zanimljivo, Churchill, znači Dickenu govori, gle, vaša misija je tamo da ustvrdite što je to, kako je to, ko se zaista bori s tim, i kaže, Britanija će podržati one koji ubijaju više Njemaca. Točka. Ako mogu ja malu digresiju, Churchill je jedan put kad je bilo pitanje njegove suradnje sa Stalinom, a Churchill je bio opak i antikomunist, još od Prvog svjetskog rata nadalje, kaže da Hitler sutra napadne pakao, u parlamentu bih dao bar prolaznu referencu za vraga. Znači, znamo da je on vrag, ali bez obzira na to, u situaciji smo u borbi protiv Hitlera, gdje nam svaki bilo kakav saveznik treba. Tako da baš to, onaj koji je najjači borac protiv Njemaca, onaj koji nam treba u ovom trenutku. Apsolutno. I kažem, i Britanci to tamo da sad prokljuvaju i da vide šta se zapravo te dešava.
I tu je zapravo Sutjesku preživljavaju od 6 članova, 3 Stuart gine. Stuart i još 2 članova gine od iste bombe koje je Tito bio ranjen. Ne? Znači od te bombe je poginulo jedno 10-15 ljudi, ranjeno je bilo i od toga stine. Međutim, Deakin preživljava i nakon preživljavanja Sutjesku šalje depešu u London i vrlo brzo nakon te depeše Churchill odlučuje da će podržati partizanske snage, što je zapravo, ja ljudima objašnjavam, to je otprilike kao da si ušao u NATO. Znaš, sad, ko da Ukrajina sad uđe u NATO, pa znaš, to je to, ti si ušao u NATO. Ne? To su saveznici, i to se dešava i Sovjeti na kraju. I Sovjeti na kraju, koji će se pokazati tek ti na njih računaš tek u beogradsku operaciju, ću dati, i to sa vrlo malim snagama, da se razumijemo. I tad počinju dolaziti zapravo prve pomoći, onda Đilas piše zapravo isto tragikomično kao prve te pomoći, jer Tito još tražio saveznike da tijekom bitke na Sutjesci ovi pošalju avione da i tak dalje, kaže ne možemo, jednostavno nismo stvarno u mogućnosti i tako dalje, ali već negdje krajem 6. početak 7. mjeseca, znači 2 tjedna već poslije Sutjeske dolaze prvi paketi pomoći i onda prvi paket pomoći stigo, kaže čizme, stiglo je 2000 para čizme, ali samo lijeve. Ne? Onda drugi kaže stiglo je par ovih, kako se zove, par desetina tisuća metlica za ubijanje muha. Ne? To im je valjda ostalo iz Afrike. Onda Đilas onak zaključuje, kaže teško da ćemo s ovim pobit Nemce. Uglavnom, tad se dešava to i Deakin šalje to ozbiljno i tada počinje još dolazi nekoliko britanskih misija i u jesen 43. na konferenciji u Teheranu partizanske snage, odnosno Narodno-slobodačka vojska, oni postaju, znači, legitimni saveznici, legitimno priznati saveznici, legitimno priznati saveznička vojska, s tim da se bez obzira na to na njih i dalje ne primjenjuje Ženevska konvencija kod ustaša, Njemaca i tako dalje. Ne? Znači, kad su partizani zarobljeni, znaju šta ti slijedi. To isto, ja mislim, važan podatak da se na partizane nikad nije konvencija se odnosi na uniformirane snage. Da. Uglavnom, ono što bi još u Deakinova fantastična knjiga, znači Bojovna planina, ona je sad izašla i ove godine nakon 52 godine u hrvatskom izdanju, bila je prvo u hrvatsko-srpskom od 72. 3. Deakin je napisao svoju zapravo knjigu i dnevnik o svemu tome, znači cijelu Sutjesku kako je prošla. I ono što je zanimljivo u njegovom dnevniku je to da znači njegove te prve impresije, to je jako zanimljivo, znači kad on dolazi sledeći na Durvi i odmah ide i prvi sastanak sa Titom, znači njegove impresije sa Titom, jer on je imao, oni su svi imali neku sliku kako je Tito izgleda, međutim njegove impresije, to prve su jako zanimljive, ja sam to sve stavio u knjigu, to ćemo ostaviti čitateljima, znači njegove impresije o Koči Popoviću, o Peki Dapčeviću, jer on je mislio da su to nekakvi sada tu indijanci, primitivci i tako dalje, onda kad je skužio, čekaj, to je ozbiljna ekipa s kojom nema zezancije, ne? Znači ozbiljna ekipa koja je prošla i cijeli španjolski građanski rat i sa iskustvom i tako dalje. I jako je zanimljivo to, njegove impresije, znači što je jedan britanski časnik o tome piše, Britanci nisu baš da su daroviti u komplimentima i tako dalje, oni zaista su vrlo, vrlo, vrlo precizni. Da. Ali ono što je zanimljivo kod Deakina, on piše svoj dnevnik, taj cijelu Sutjesku, znači on prvi put sad dođe iz nekakve zelene Engleske u one gudure Durmitora, Maglića, Sutjeske, Zelengore, to je nevjerojatno. I nevjerojatno kako on to piše sa tom britanskom normalnom ležernošću, ali nakon 2 tjedna je zanimljivo, znači nakon 3 tjedna se zapravo oni uspiju probiti kroz taj drugi obruč, bilo je zapravo 3 obruča, prvi, drugi, treći bio već gotovo siguran i lagan. I on tada probijaju se kroz Miljevinu, taj drugi obruč, to je 3-4 dana prije kraja same, ajmo reći, operacije, prije nek što Njemci obustavljaju tu operaciju. I odjedanput on svom dnevniku više ne piše
partizani ovo, partizan, nego piše mi. Znači, kompletno se identificirao sa tome i od onda njegov dnevnik ide sa mi. Tako da je meni to bilo jako zanimljiv detalj. Je, vrlo zanimljiva fora i ajmo samo možda par detalja iz života u tim uvjetima. Ja sam čuo pričaju stari ljudi, da je bilo gotovo pa normalno u to doba otići na stražu i da se čovjek smrzne na straži. Nešto što je danas gotovo nezamislivo, ali ono doba u onim okolnostima da je to bilo vrlo često. Znači i osebujne, i smrzavanja, i čime su se hranili u tom okruženju? Pa, mi moramo znati da cijela ta zapravo epopeja, znači cijela ta priča Bihaćke republike do tog proboja. Oni znači te partizanske snage, od Bihaćke republike pa sve do Šara idu 500 km. 500 km idu po zimi, po najtežem snijegu, terenu i tako dalje. I oni zapravo na dnevnoj bazi ljudi se smrzavaju, bez obzira bio na straži, ne bio na straži. Imate to svjedočanstvo da ljudi jednostavno nisu na položaju, čuju položaju i jutro se više ne probude. Tu je najviše zapravo nadrapala 7. Banijska divizija i 9. Dalmatinska. 9. Dalmatinska je zapravo najviše nadrapala na Neretvi iz razloga jer je ona usred same, znači ta Dalmatinska, to je bila prva zapravo Dalmatinska divizija koja je bila formirana. Prije toga je bilo 1., 2. i 3. Dalmatinska brigada, ali one su bile ukorporirane u neke druge jedinice i sad su napravili zapravo 3., 4. i 5. Dalmatinsku brigadu, jer u to vrijeme, znači tijekom 1942. dešava se u Dalmaciji taj dalmatinski ustanak protiv Talijana i masa dalmatinske mladosti bježe. Međutim, oni nemaju iskustva, oni su oskudno obučeni, oružja uopće nemaju i tako da je recimo ta dalmatinska, 9. dalmatinska divizija, ona je bila formacija otprilike 4000 ljudi gdje svaki drugi imao pušku. Znači svaki drugi imao pušku. Da. I ona zapravo na kraju nije bila u sastavu glavne operativne grupe, ali pošto je bila tu blizu, je završila zapravo nije bilo planirano da ona bude u toj, ona je trebala zapravo ostati na području tamo Dalmacije, međutim ona je priključena toj glavnoj operativnoj grupi i ona je bila na začelju, isto ko i s tim da Dalmatinci bili su jako oskudno obučeni, to se mora znati. Znači zima dolazi, nemate oružje, jako nemate iskustva, sve se zapravo poklopilo tu loše. Jedino, ajmo reći, dobro što se poklopilo je da je Vicko Krstulović, koji je bio zapovjednik, odnosno organizator cijelog ustanka i broj 1 čovjek ustanka u Dalmaciji, koji je bio komandant 9. Dalmatinske divizije, on je bio taj zapravo koji je odgovorio Tita da se centralna bolnica, jer Tito je imao jednu fiks ideju da centralnu bolnicu zapravo presele na Biokovo i u to područje. Onda mu je Vicko rekao, pa tam nema ničeg, tam nema vode, nema baraka, nema nikakvih uvjeta za život, jer Tito zaista mislio da centralnu bolnicu... I htio vratiti mobilnost vjerojatno svoje centralne. Međutim, i Vicko ga je odgovori da je to suluda ideja, da to nemoguće sprovede i zbog toga su zapravo ti svi ranjenici na kraju završili, ajmo reći, preko Neretve i dočekat će tu operaciju Vardvajs, odnosno glavna operativna grupa će se sa cijelom tom grupacijom ranjenika koju je doslovno punih 3-4 mjeseca spašavala, će zapravo tamo izginuti ili ih neće moći spasiti. Tu nema nikakve šanse da su oni njih mogli tamo spasiti. Ali je to jedina bila, ajmo reći, odluka suvisla da se ipak krene preko Neretve. I u tom trenu, pošto nisu uspjeli, ono što smo rekli, preko Konjica, oni ide preko Jablanice i moraju preći cijeli prenj. Znači, taj prenj je danas u najboljim uvjetima vam je teško. Kamoli kada ste u ono vrijeme u takvim uvjetima gdje je snijeg, led i sve što vas tamo od tifusa, dizenterija, difterije, tih ranjenika, da se razumijemo, tu ima čak nekih oko 1000 talijanskih zarobljenika koji prolaze iste patnje, koji nose ranjenike. Znači oni su u istoj banani ko svi
cijela ta grupacija. I tu se dešava da zapravo ta 7. Banijska i 9. Dalmatinska dolazi na začelje te kolone i njima su zapravo zapovjede da oni nose ranjenike zajedno sa ostalima. Inače 7. Banijska i 9. Dalmatinska nose te ranjenike, međutim kako je bio taj kaos. Među tim ranjenicama su se primješali i tifusari. Ne? To je zarazna bolest. Ta epidemija je za cijelu 7. Banijsku diviziju i Dalmatinsku diviziju je zahvatile i tu će Dalmatinci doživjeti svoju kalvariju, tako da će ta divizija ona će biti rasformirana. Znači 3 brigade, 3., 4. i 5. ostaće samo 3. gdje će se skupiti. Neki su se čak pokušali vratiti nazad, više manje su bile uhvaćeni od strane četnika Talijana i pobijeni, tako da tu su stvarno Dalmatinci na Neretvi najviše, da 9. Dalmatinska je imate i te memoare Vicka Krstulovića, gdje on tvrdi da ta divizija nije pravedno bilo da bude rasformirana, jer razlog jer su neke druge divizije imali iste gubitke, pa nisu bile na kraju transformirane, ali to ćemo ostaviti čitateljima te stvari. To je u redu. Ali ono što je važno, znači oni su dobili mi sad govorimo o operaciji Weiss i operaciji Schwarz, koje su zapravo vremenski udaljene otprilike 2 mjeseca. Međutim, u tih 2 mjeseca ove patnje ne prestaju. Znači njima nije puno bolje nego što je bilo u operaciji Weiss. Ono što jedino uspješno rade, vi imate tu 7. Banijsku i 9. Dalmatinsku koji ide sa tim ranjenicima, ali vi imate 1., 2. i 3. diviziju koja krče put ispred. I oni se zapravo obračunavaju tada sa četnicima. Tu imamo sad onu scenu iz Neretve. Čekaj dok ih okružimo. Da ih okružimo, tako da to nije bilo tako. To nije bilo tako. To nije bilo zaista tako da je to bila jedna presudna bitka gdje si ti uništio četničke snage. Ne. To je bilo zapravo niz bitaka, jedno 10, 15, 20, koji su trajali od 15.3. do 15.5. 2 mjeseca je to trajalo. To se sve zove taj proces bitka na Drini, iako nije to bilo na Drini, ali oni su na kraju ipak došli partizani do Drine, do Foče i prešli preko Sandžak i napravili tamo, ajmo reći, taj novi slobodni teritorij. Mislim, slobodni teritorij gdje nema ničega i nikoga, nemate ni jednog gerada u principu tamo. Pokušali su zauzeti Foču koje je veliko središte, ali bilo je čak 25 dana blokade Foče, ali nije im uspjelo. Foču su držali Talijani i četnici i nešto čak i domobranskih i ustaških strana, jer Foča je tad u sastavu NDH. Međutim, u tom procesu tih 2 mjeseci, pol, 2, partizanske snage su se zaista obračunale sa četničkim snagama i oni su ih tako dokosurile da jednostavno nakon tog prelaska Neretve i u tom periodu četnici su skoro potpuno uništeni i potpuno potisnuti sa područja Crne Gore. Više u NDH nisu nikakav faktor. Imate tu jednu četničku diviziju Popa Đujića, ali to su neznatne to su jednostavno neznatne snage i tu zaista su partizani zadali smrtni udarac četničkog koji se tad zapravo nikad nisu se više oporavili, od toga nisu bili ozbiljna snaga. A ima li tu neke razlike između tih četnika Popa Đujića i možda ovih u Srbiji baš? Apsolutno ima. Što se tiče četnika, po meni su četnici, za mene su četnici najzanimljivija priča u cijeloj toj priči Drugom svjetskom ratu. Zato jer oni nisu jedinstveni, oni nemaju nekakvu, vi imate tu Dražu Mihajlovića koji je nekako nominalno vođa toga, međutim on nema apsolutno nekakve ingerencije na svim ostalim snagama. Znači on je u Srbiji, pa malo u Crnoj Gori, pa malo u Bosni, tu negdje se kreće, ali vi imate četnike u Srbiji, četnike u Crnoj Gori, četnike u NDH, četnike u Dalmaciji i četnike u Sloveniji, da se razumijem, ne? I svi ti četnici različito funkcioniraju na svojim područjima. Recimo, na području NDH masa tih četničkih vođa
i komandanata, oni zapravo prisiljeni su, to su ih Talijani prisilili i Njemci, da potpišu sporazume sa ustaškim vlasnicima. Znači zapravo su na području NDH u jednom trenutku četnici i ustaše postaju saveznici. Ne? Recimo ozrenski četnici se liječe u hrvatskim bolnicama, dobivaju plaću koji hrvatski domobrani i tako dalje. Znači, to je ono jako zanimljiva priča i četnici su jedna grupacija koja je zapravo zanimljiva iz razloga. Oni su se u jednom trenutku borili protiv svih, znači oni su se u jednom trenutku borili protiv Talijana, protiv Njemaca, protiv ustaša, partizana i onda su u jednom trenutku bili i u savezu sa i Njemcima, i Talijanima, i ustašima, i partizanima. Znači, to je zanimljiva priča, tako da mi četnike u Drugom svjetskom ratu ne možemo baš onak crno-bijelo gled. Ono što je zanimljivo, recimo, mi smo imali četnike Hrvate. Znači, četnike Hrvate koji su, najviše ih je bilo na splitskom području i na šibenskom području i oni su zapravo bili više ne srpski nego jugoslovenski nastrojeni, to je ono što mi govorimo Orjuna i tako dalje. I mi smo imali nekoliko tih formacija koje su zapravo gdje su bili četnici, formacije gdje su bili hrvatske nacionalnosti, što danas suludo zvuči, ali to su kad se tako objasni, ali to su čiste činjenice da je to bilo tako i oni su zapravo sasvim drugačije operirali nego drugi četnici. Ono što je zanimljivo, operacija Švarc, njemačka operacija Švarc, zapravo to zapravo koriste i srpski revizionisti puno. Činjenica da se zapravo operacija Švarc, vi ste imali operaciju Weiss 1, 2 i 3. Znači, Weiss 1 je bilo okruženje Koprsa, Weiss 2 dio kod Tita, Weiss 3 je bilo razoružanje četnika na području NDH. Uh-huh. Zašto? To su Njemci inzistirali. To su Njemci napravili. Zato jer nisu vjerovali četnicima. Ono su rekli, gle, ako se Britanci tu iskrcaju na obalu ovdje, ovi će promijeniti dres. I mislim, bili su u pravu, ne? Ovi će promijeniti dres, međutim, ipak su Talijani su na tome inzistirali, pa su četnici ipak ostali u nekakvoj zaštiti Talijana. A operacija Švarc je bila namijenjena kad bude gotova operacija Weiss, ide operacija Švajc, a to je razoružanje četnika na području Crne Gore i istočne Hercegovine. Međutim, šta se desilo? Njemačka služba je pratila cijelu tu priču kad su pravili i oni su skužili zapravo da partizani su tamo izmigoljili i odlučili su napraviti novu operaciju uništenja partizana, ali i razoružanja četnika. Međutim, partizani su zapravo Njemcima tu napravili uslugu, da su ih uništili. I ostalo je možda samo 4-5 tisuća četnika koje su Njemci sa jednim bataljonom u jednom danu razoružali sve. I tu je ostala zapravo Švarc ali ta operacija Švarc sad više nije bilo razoružanje četnika, nego je imala sasvim drugo sadržajno. I druga stvar je što su planirajući operaciju Švarc, Njemci su to puno napravili bolje nego što su napravili sa operacijom Weiss. Znači, Njemci sad sa operacijom Švarc imaju već iskustva. Kad pogledate njihove izvještaje iz operacije Weiss, oni su zaključili sljedeće stvari. Mi ne ratujemo protiv nikakvih odrpanaca. Znači, oni odrpanci, banditi, komunisti. To je dobro organizirana vojska i dobro vođena vojska i jako motivirana vojska. Uh-huh. Oni su to priznali. Znači, i oni sad sasvim drugačije pristupaju toj grupaciji nego što su Weiss. Oni misle da imaju problem, to su i hrvatski i srpski seljaci, šta znaju. Znači, oni su se do tog vremena uspješno obračunavali sa gerilcima u drugim državama. Druga stvar su shvatili da se ne mogu pouzdati u Talijane. Znači, u Talijane i da ne mogu za njih reći. Treće su da se ne mogu pouzdati ni u četnike, niti ustaše, a kamoli domobrane. Ne? Znači, da su to jednostavno formacije koje jednostavno su skoro niš koristi. Da. I oni odlučuju da će zapravo operacija Švarc biti isključivo njemačka operacija i da tome neće biti niko obaviješten
Znači, ni Italijani, ni Ustaše, niko neće biti obavješten, nikom zapravo ni ne vjeruju. U to vrijeme opet Britanci imaju obavještajnu operaciju u to vrijeme koja se zove mljeveno meso, gdje zapravo nagovješćuju to da i sami Italijani šuruju sa saveznicima. Ne? Tako da Njemci i tu udicu uzimaju, što nije bilo zapravo istinito, ali Njemci to gutaju i tu udicu. I za operaciju Schwarz zapravo Njemci su shvatili da to ne mogu takve velike operacije voditi zimi, da ne mogu vjerovati ovima kojima ostalama. I treća stvar, da moraju napraviti nešto u samim svojim redovima, a to je da su zapravo posadne divizije prenamijenili u lovačke divizije. Jer u operaciji Schwarz, u operaciji Weiss, zapravo Njemci su imali 5 tih divizija koje su sudjelovali u cijeloj toj operaciji. Jedina od njih je bila 7. SS, koja je bila, ajmo reći, malo elitnija, s tim da bi ja 7. SS diviziju Prinz Eugen, koji se naziva elitnom, tu stavio jedan upitnik. Zašto? Ona je nazvana 7. SS gorska divizija i ona je bila sačinjena od 20.000 Volksdeutschera sa područja Slavonije, Banata i Srema. Znači tu, ajmo reći, naši dečki, ali Švabe. U ono doba je tu bilo dosta Volksdeutschera. Točno. I moje pitanje, mislim, ona je gorska divizija, kako sad ti ljudi koji su cijeli život žive u ravnici, sad se ti gorska divizija. Oni su, da se razume, oni jesu imali obuku u Bavarsku i ovo ono, ali njima je operacija Weiss bila prva važnija operacija. I oni sad imaju iskustva već tome, samo tu bi kažem, oni su dobro opremljeni sve, ali sa jednom zadrškom rekao elitno, kad ti kažeš elitno, ne? Oni će vremenom postati elitni, ili će se u tim borbama već izrezbari dobro, ali tada još nije to bilo tako. Međutim, za operaciju Schwarz Njemci odlučuju dovesti svoju najelitniju zapravo brdsku diviziju, to je prva brdska divizija Edelweiss, koja se već 2 godine tuče na Kavkazu. U to vrijeme Kavkaz više nije opcija, Njemci su u povlačenju i oni odlučuju tu njihovu najjaču brdsku diviziju zapravo premjestiti u Jugoslaviju i angažirati ih upravo u operaciji Schwarz. Znači, oni za tu operaciju dovode i diviziju koja broji oko 20.000 ljudi, zaista najelitnijih njemačkih brdskih vojnika. Druga stvar, mi imamo dalje i Prinz Eugen, imamo tu 369. vražiju diviziju koja već inače ima to iskustvo i imamo zapravo 118. njemačku diviziju koja je prije bila 718. i koja je prenamijenjena iz posadne divizije u lovačku. Znači oni su shvatili da oni ne mogu sa posadnim divizijama, jer šta su posadne divizije? Posadne formacije su one koje dođu i statično čuvaju prostor. Znači, a sve nešto malo više je upitno. Znači oni su zapravo sad dolaze sa 4 vrlo jake i dobre divizije. O tome ne obavještavaju Talijane. Zapravo oni fingiraju da Talijanima dolaze u pomoć u Foču i u Pljevlja i tako dalje, i zapravo ulaze u njihovu zonu, kako se zove, talijansku zonu interesa, okupacijsku zonu. S jedne strane kao Talijani se ljute, a s druge strane su sad presretni, jer ne moraju se oni ganjati sa ovim partizanima. Jer, pazi, u to vrijeme, recimo u Crnoj Gori, Talijani imaju te svoje garnizone. Znači, garnizon Nikšić, garnizon Pljevlja, garnizon Foča i to. Oni su kao u kaubojskim filmovima, kad imaš onaj Fort Lancaster, ne, i ti sad si tu, a okolo su Indijanci, i onda kad ideš iz toga, onda se naoružaš do zuba i gledaš Znači, oni zapravo drže te, kak se zove, gradove, odnosno garnizone, ali izvan toga ne bi se baš šteli mešat, ne? Zapravo su sretni šta Njemci dolaze da to riješe ove Indijance koji su sad tu se našli. Ono što je zanimljivo u partizanskoj priči, zapravo partizani dolaze na to područje i planiraju svoju ofenzivu na Srbiju. Ne znajući uopće da je za njih
sad napravljena operacija gdje im glava visi samo toliko. Tako. Znači, glava im visi više nego u operaciji Weiss. Znači, oni su kompletno iscrpljeni nakon 4 mjeseca borbi, nakon 500 km marševa, nakon cijele zime. Tifusa, znači svega. Na području gdje nema hrane, gdje nema ničeg, na području gdje danas, kad dođeš, kad planiraš, pa misliš si, ja mislim da će ljudima biti zanimljivo, pogotovo ako pročitaju knjigu i onda imaju kartu, i ako otiđu na to područje, i onda kad dođu s tim dojmom knjige, onda im tek ništa neće biti jasno. Ne? I partizani, znači, su tamo stacionirani i Tito još uljuljkan tim martovskim pregovorima. Jer on misli da su oni sa Njemcima postigli nekakav primirje, da njih Njemci neće dirati, pogotovo sad u talijanskoj zoni ih neće dirati, tu su mirni, tu se mogu, i oni su se kompletno opustili. Međutim, iz Hrvatske dolaze obavještajni podaci, od tuda, i svugdje dolaze obavještajni podaci da se snage skupljaju, da komunikacija Zagreb-Sarajevo, Zagreb-Beograd idu velike količine naoružanja, oni to sve ignoriraju. Znači, Tito, on ne vjeruje da će se išta desiti. Ne? Osjeća se siguran tu. Znači, iz Srbije dolazi, iz Srbije dolazi 20.000, znači formaciju 20.000 vojnika najelitnije divizije, oni nemaju pojma o tome. Znači, pojma o tome. I šta se dešava? Tito naređuje 15.5.43. da se zauzme, da prva i druga proletarska divizija zauzmu Mojkovac, Kolašev i Andrijevicu, Bjelopolje, i ovi kreću, kak se zove, u fajti, odnaput vide kao talijanski, otkuca talijanski tenkovi, otkuca ovo, otkuca ono, kad im bilo jasno, pa ček, to nisu talijanski tenkovi, to su njemački. I zapravo Koča Popović je taj koji već prvog dana shvaća da tu nešto ima, i on kaže, gle, ja mislim da je tu velika ofenziva pred nama, mi smo udarili u zid, to nije bilo planirano, tog nije bilo, tog nema uopće i nikakvim obavještajnim izvorima. Da. U vrhovnom štabu oni se shvaćaju, to ne shvaćaju ozbiljno, kad to ne shvaćaju zapravo da su to Njemci, oni misle da zapravo Njemci će samo tu proći, oni idu na Jadransku obalu, ne znam, na ljetovanje, okupac, na neće proći. Međutim, jedino, kažem, Koča Popović to ozbiljno shvaća, poslije Peko Dapčević, i Tito tek zapravo 4 dana nakon što je operacija zapravo počela, shvaća da je na pomolu ogromna ofenziva i zapravo naređuje povratak u istočnu Bosnu. Ne? Znači, oni zapravo obustavljaju taj ideju prodaru osobe i kreću. Ono što je jedino zapravo dobro u tome je da je centralna bolnica bila smještena na tom platovu Sandžaka i da je ona bila, pošto se planirala ofenziva, ona je bila spremna za pokret. Znači, ona je bila spremna za pokret, međutim, sad je trebala se krenuti u suprotnom smjeru. To je, majmo biti, jedna olakotna okolnost što je centralna ta bolnica dočekala to koliko možeš biti spreman. Ne? Da. Tako, ne. I imamo ključan trenutak proboja. Isto obruča. Pa imamo prije samog proboja ključnog imamo dvije zapravo ključne stvari. Prva je to da je Tito naredio da se pokuša proboj preko Foče. Inače, prvobitni proboj treba biti preko Foče. I to je bila dobra zamisao iz dvije stvari što su tamo zapravo bile ipak slabije njemačke jedinice. Tamo je bila 369. 369. moramo znati, divizija je, to su njemački i austrijski časnici, ali to su hrvatska djačurlija i regruti, tu iz Zagreba, Karlovca, Bjelovara, Koprivnice, ne? Oni nisu baš presretni, da ih se tam dole šalju, nemaju pojma šta je to. Drugo, to je jedna domobranska brigada, otprilike formacija 7-8 tisuća ljudi, ne? I treća, to je još 118. njemačka divizija, koja nije loša, ali nije to rang 7. SS, niti prve brdske divizije. I to je u principu olakotna okolnost da zapravo partizani udaraju u te snage. Međutim, te snage, odnosno
takozvana Drinska skupina, jer mi moramo znati na tom području, oni su bili, što se može vidjeti iz karte, znači kad kupite knjigu dobit ćete veliku kartu na dvije strane, evo, tu je ovo, kako se zove, karta, znači na jednoj ovoj strani je danas, dobro, tu se sad slabo vidi, jedna strana je zapravo stanje današnjih terena, ne, ali na terenu 100 puta 100 km, šta možete doći pješke, biciklom i tako dalje, na sve te lokacije gdje je bilo i na svakoj možete vidjeti gdje se nalazila koja jedinica, a na drugoj su vojne karte koje su i to po razdobljima, prvi tjedan, drugi tjedan, treći tjedan, ne? Tako da možete pratiti knjigu, znači partizanske snage su bile razvedene na tom području, u tom obruču. Taj obruč je zapravo bio napravljen po komunikaciji koja je bila u principu jedina cesta tada. Ta komunikacija je znači išla Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin, Titograd, odnosno Podgorica, Nikšić, Bileća, Gacko, Kalinovik, Foča, Goražde, Pljevlja. Znači, to je bila otprilike. I to je komunikacija od 550 km. Danas postoji ta cesta, vi možete autom otići tom cestom, što je fora. A to je bila jedina komunikacija. Znači, i oni su napravili zapravo obruč oko te komunikacije da bi 15.5. krenuli unutra u trbuh. I njima je bila, znači, njemačka zamisao, podijeljena je bila plan na u tri faze. Prvih 10 dana je, znači, krenut u taj trbuh. Drugih 10 dana partizanske snage okružiti na rijeci, znači Tara, Piva i Durmitor, to je trokut. I onda zadnjih 10 dana kad ih okruže u tom trokutu, ih uništi. I taj plan je bio savršeno zapravo zamišljen i čak im je blizu falilo da se to desi. Međutim, tu se desila jedna situacija, pošto vi morate razumjeti da ste na jednom području 550 km negdje mora rupa biti. Ne? I Tito je pametno ocijenio da je jedan bataljon druge proletarske brigade poslao za svaki slučaj na to takozvano Vučevo, odnosno Vučevo, to samo iz filma. To je zapravo jedna visoravan, a koja je vrlo strateški važna, jer ako vi držite tu visoravan, držite zapravo poveznicu sa rijekom Sutjeskom. Tu se desila stvar da zapravo su njemačke snage bile jako razvučene i desilo se to da točno na rijeci Sutjesci se našla jedna rupa od 4 km. I koji su ovi nanjušili da je tu rupa. I Tito kad je narušio zapravo da je rupa, počeo je te snage, znači prvo drugu proletarsku, pa Majevička brigada, pa šesta isto Srobosanska, i brigada je počela dolaziti i raditi jedan čvrsti mostobran. U tom trenutku zapravo propao je taj proboj preko Foče, jer na tom sektoru su bile 3 brigade koje nisu bile dovoljno jake da bi to, da je bila možda jačih brigada, da je bila jača koncentracija, to bi bilo možda moguće i to bi bilo zapravo najbolja opcija, jer na tom sektoru se nalazila i centralna bolnica, tako da ona bila blizu tu, međutim ti nisi mogao tu vrijeme, ti bi ostale snage po 100 km bi trebao dovući ostale snage da bi grupirao zapravo tamo. I Njemci su to zapravo shvatili da se ovi žele probući, kako su oni se probijali u par tih, tako da su oni kružili okolo i grupirali svoje snage. Recimo, desila se jedna situacija, se desila na početku same ofenzive i to na južnom sektoru, gdje je bila 5. brigada crnogorska, kojom je rukovodio Sava Kovačić, i oni su blizu Podgorice kod Bioče napravili jedan prepad na talijanski garnizon, gdje su ubijali jako puno Talijana i zarobili oko 800 Talijana, čak i više, što uopće nije imalo veze nikakvo sa ni ofenzivom, s ničim, nego vidjeli su priliku i to su napravili. Međutim, tog istog dana je počela ofenziva, njemačka operacija, i Njemci su zapravo zaključili da se partizani žele probiti tamo preko Albanije.
I onda su te snage grupirale, znači, to je u principu na tom obruču, kako se nešto desi, tako oni snage grupiraju na nešto, međutim, u tom trenutku vi oslabite snage na nekim drugim sektorima. Imaš i rezerve koje postavljaš. I onda se desilo da, recimo, puk Brandenburg, znači padobranski puk Brandenburg, koji je bio otprilike 2-3 tisuće ljudi. To je bila najelitnija postrojba. To je bila to su oni padobranci koji su u Belgiji skutovo do Eba nemaju zauzeli. I na Kretu su bili, na Kreti i tako dalje. Znači, to je bilo najelitnija. I šta se desilo s tom? Znači, ona je bila prije smještena tamo gdje je bila prva brdska divizija na sektoru točno Bijelog poja Andirivice i desilo se to, njih pošalje tu. Međutim, kad su oni došli tu, tad više frke više nije bilo, ne? Međutim, desila se frka na Fočanskom sektoru, šalje Brandenburg tamo. Ovi dođu tamo, gotovo, više nema. Znači, oni su, taj Brandenburg 5 puta i on bio seljen. On je svaki put zakasnio u bitku. Znači, on je svaki puta zakasnio u bitku. Znači, to najelitnija postrojba nije ispucala gotovo ni jednog metka, jer svaki put je zakasnila na fight. Ne? Šta se dešava? Dešava se to da znači 20. tog maja, kad Tito skuži da je ofenziva zapravo počela, žele se probiti preko Foča, ali to ne uspijeva. Treba im 6 dana. 6 dana oni to rokaju. Čak šalje prvu proletersku i 3. krajišku brigadu koji rade marš od 100 km. Znači, za otprilike 24 sata. Ima je ono od tih fantastičnih svjedočanstava gdje oni, znači, u 24 sata pod punim ratnom opremom i na terenu i oni naprave i oni dolaze tamo, znači dolaze i istog časa iz tog marša idu u fight. Ne? Mislim, zato je meni to bilo zanimljivo gledati iz te sportske, avanturističke, antropološke, kako to neki ljudi mogu izdržati. Odradiš maraton i ajmo sprint nakon toga. Točno, da. I to prsa u prsa. Ne? I tada zapravo Tito zaključuje da od toga neće biti ništa, da im je Vučevo im je taj jedina kako se zove, i sutjeska mogućnost. I tamo je već ta prva proletarska 2-3 bataljona su napravili mostobran, to se gomila, međutim Njemci to njuše i opet gomilaju snage tamo. I dešava se to da Njemci na Vučevo šalju zapravo nekoliko tih jedinica koje uspješno dolaze na to Vučevo i oni uspiju 2 brigade izgurat na litice kanjona Pive. I da su izgurali dole i zauzeli to, stvar bi bila riješena. Međutim, oni rade grešku, 6 sati je večera. Ja? Znači, Njemci su imali, mi ratujemo tad od tad, ovo je naš sektor, ovo ne bi napravili, niko nije htio napraviti ovo nešto izvan svoje zapovjedi. Znači, Njemci je zapravo tu, oni se nisu prilagodili tom partizanskom ratu, njih je zapravo tamo pokopala njihova krutost. Znači, njihova krutost. I oni su došli o svoje Vučevo i za to vrijeme oni su dali vremena partizanima da se regrupiraju, da se rekupiraju, da skupe snage i da povrate to nazad. I to ima zanimljiva priča. Zove se skok sa litica, jer šta je? Oni su te Njemce gurnuli na kraju do tih litica i oni nisu nigdje imali mogućnost da nego su se bacali sa litica. Doslovno su samoubojstva napravili. I jedan partizan mladi, kaže, priča o svom dnevniku, kaže, ne mogu ih, već kad 3 noći ih čujem koliko su se oni razbijali po tim stjenama, neki su ostali živi, 3 dana i noći ih čuješ kako jauču, ne? Tako da je to dosta dramatične stvari, ali kažem, Njemci su radili podosta tih nekih malih grešaka koje se čine neznatne, a zapravo su mogli odlučivati bitku. I u tom, ti kažem, i to je bilo, ta jedna od glavnih odluka je bila taj prvi proboj preko Foče koji je bio dobra odluka, dobra strateška odluka, međutim taktički je to bilo nemoguće, zapravo jer su bile premale stvari i onda zauzimanje toga Vučeva i Mostobrana. I sad mi imamo znači situaciju da se sve te formacije
partizanske idu prema Vučevu i Sutjesci. Međutim, imamo problema sa centralnom bolnicom. To ide nevjerojatno sporo. Ne? Ta centralna bolnica mora proći nekoliko tih kanjona. Znači, to danas zdrav čovjek ne može proći. A kamoli čovjek bez nogu kojeg nosiš i tako dalje, svi ti ljudi. I dešava se to da nekoliko te brigade rade mostobran na Sutjesci, jer je prolaz kroz Zelengoru za sada slobodan. Međutim, niko ne ide kroz Zelengoru, nego čekaju se ostale brigade. I međutim, tu se Njemci opet grupiraju, dolaze na Sutjesku i počinje fajt na Sutjesci. I zapravo se to zato zove bitka na Sutjesci iz razloga jer su partizani tamo 10 dana i 10 noći držali taj mostobran kojim je zapravo trebala proći centralna bolnica koja na kraju nikad neće proći. I zapravo zbog toga zove bitka na Sutjesci, jer tu je zapravo i najviše ljudi izginulo. Da su neke stvari bile drugačije, moglo se to zvati bitka na Tari, bitka na Pivi i bitka na Durmitoru, da se drugačije... I bilo bi točno. I bilo bi, da. Ali i bilo bi gotovo, da bi bila gotova stvar, u principu. To bi međutim, dešava se to, znači da u jednom trenutku, a to je već nekih 3. lipanj 43. nekih 10 brigada prelazi rijeku Pivu, dolazi prema Sutjesci i Tito odlučuje da će se ipak u 2 skupine odvojiti. Znači, ova jedna skupina koja je ostala iza Pive, a to je centralna bolnica sa 3. divizijom Save Kovačevića i 7. Banijskom, da će se probiti preko Sandžaka. I tu imenuje im Đilasa da bude znači, glavni operater te grupe. I oni pokušavaju preko Tare se probiti, međutim to je nemoguće, ja sam tamo bio fizički sve prošlo, to je nemoguće bilo. A ti to govori, znači, mi ćemo držati taj mostobran na Sutjesci, mi nećemo otići sve dok se vi ne probijete. Kad se vi probijete, mi ćemo otići sa tog mostobrana. Međutim, ovi se ne uspijevaju probiti i gube 3-4 dana. I ipak javljaju, dolazim. I sad oni njih čekaju još. Hoću reći, to je sad bila situacija koja je u Neretvi. Te snage su se mogle probiti da su htjele, ali nisu htjele, čekali su tu bolnicu. Međutim, čekajući tu bolnicu, svaki dan gine stotine ljudi gine. I taj prostor pa sve uže. Bolnica ne dolazi. Čak i nemaju veze. Znači, veze su prekinute, oni ne znaju točno gdje je ko. I to je jedna kolona od 35 km je to razvučena. I u tom trenutku Koča Popović sa svojom prvom proletarskom divizijom izbija iznad Sutjesce na Zelengoru i tu čeka sad ekipu. I u jednom trenutku ta ekipa polako napušta tu Sutjesku, jer jednostavno ovi to suzuju taj obruč, ovi ne dolaze i sad je tu jedna moralna odluka šta napraviti sa tom bolnicom i dolazi naređenje da se ti ranjenici sakriju. Znači, ideja je da ih se negdje posakriva, da se probijemo pa ćemo se vratiti po njih. Ne? To je nekakvo iluzorno očekivanje. Drugim riječima, svi shvaćaju ili ćemo svi izginuti ili će se spasti ko može hodati. To je to. Znači, ko može hodati, zato kaže, bolje da sam ranjen u glavu nego da sam ranjen u nogu. Ako si ranjen u nogu, piš kući propalu. I u tom trenutku se dešava jedna zanimljiva situacija. Znači, dobro, tu moramo, naravno, to je jako puno stvari koje možemo spomenuti, da je druga Dalmatinska držala taj lijevi bok proboja na Barama na Zelengori 5 dana i noći. To je izginulo jedno 300-400 boraca druge Dalmatinske brigade i ona je zaslužna što se Njemci nisu probili preko tog lijevog boka, jer da su se probili, stvar bi isto bila također gotova. Ali su uspjeli izdržati velike snage. Na njih je na 4 bataljona druge Dalmatinske, to je otprilike nekih 600-700 boraca koliko je bilo oko 3-4 tisuće
njemačkih vojnika sa cijelom mehanizacijom, oni su to uspjeli izdurati tih 4-5 dana i noći. Ne? U tom trenutku, zapravo 9. lipnja, kada je Tito ranjen tamo na Zelengori, Koča Popović dolazi na taj plato Zelengore, koji još nisu zaokružili u potpunosti Njemci, odnosno 369. divizija, ali oni su u dolasku. I tu se sad dešava to da na tom platovu se skuplja nekakva količina od gotovo 12-13 tisuća ljudi. Ne? Na uskom platovu od 2 puta 3 km. Koča Popović je napred i on šalje depešu, on kuži da moraju napraviti proboj. On vidi da se njemačke snage tu grupiraju. Oni ih žele uhvatiti nespremno na ljevoj nozi, što je vrlo pametno. Međutim, i planira, znači, da 10. lipnja ujutro rano krene u proboj. U isto vrijeme Njemci planiraju svoj proboj na drugu stranu, ali malo kasni. Ne. Koča to ne zna, niti ovi znaju. Ne. I to je jako zanimljiva priča. I zanimljiva priča je prva proletarska brigada, koja tad broji oko 1200 boraca. Ona zapravo se grupirala na toj jednoj livadi koja se zove Balinovac, ispred te livade, gdje su Njemci bili s druge strane i gdje su ih čuli ujutro kako zveckaju sa ovim, kak se zove... Pribarom za jevo. Točno, znači imaju doručak. Oni su rekli, idemo ih za doručak ćemo ih, kad čujete zveckanje ovoga, tad krećemo. Ali tu ima sad jedna zanimljiva situacija da, znači, 5-6 bataljona prve proletarske je spremno, međutim, oni su se izgubili u noći. Znači, u noći izgubili su veze te bataljoni i niko ne zna kako se desilo da su se ujutro opet našli na mjestu koje su trebali biti. Izgubili nisu svi bili. I u jednom su se, znači, našli u memoarima kaže, neki borci kažu, znači, da to bilo prvi i zadnji put da je cijela prva proletarska jurišala od kuhara do bolničaka. Znači, svako ko je mogao trčati je tada sudjelovao u tome, ali to je bilo ili sad ili nikad. Ne, to je to. Međutim, dan prije Koča Popović šalje Titu depešu, mi sutra radimo proboj. I dolazi poruka do Tita i Tito kaže, zabranjujem proboj, jer čekamo Savu Kovačević, čekamo ekipa, a ovi ne znaju gdje je, Sava Kovačević totalno izgubljen. I nekim čudom zapravo Tito šalje nazad kurira, međutim ta poruka nikad ne dolazi do Koče Popovića. Znači taj kurir je negdje stradao putem i prva proletarska radi proboj, taj uspješan proboj, slijedi ih treća Krajiška. Posljedna je poruka da taj obruč probijen, da ih slijede. Ne? I to dolazi do Tita i Tito poludi. Zbog toga izjavljuje da treba Koču smijeniti, da ga treba predvojni sud, da ga treba streljati i tako dalje. Govori čak Terziću da se pripremi da Terzić je zapravo tada načelnik glavnog štaba, ne? I Terziću govori da će preuzeti prvu proletarsku. Terzić govori, kaže, pa zar vi mislite da ja mogu zamijeniti Koču Popovića i tako dalje. Međutim, dešava se onda jedna nevjerojatna situacija. Na plato Zelengore izbijaju znači prva Dalmatinska, koja se nekako uspjela probiti preko Sutjeske u dijelovima, i 7. Banijska divizija sa jedno 600 ranjenika. To je bilo pravo čudo da su oni uopće gore izbili na Zelengoru, i u tom trenutku Tito kaže, ovi zapravo sad prenose kakva je sve, što se sve zastavlja, oni zaključuju da jednostavno znači toj 3. diviziji Save Kovačevića nema spasa, ni centralnoj bolnici, i oni odlučuju zapravo krenuti za Kočom Popovićem, i cijela ta grupacija zapravo kreće kroz taj ljevak. U međuvremenu prva proletarska i treća Krajiška
probijaju još jednom obruč kroz miljevine i to je zapravo prvi put da dolaze na neku komunikaciju. Ta miljevina je blizu Foče, to je ona je na toj cijeloj liniji od 500 km tog. Znači to je prva komunikacija koju su oni zapravo tijekom cijele operacije Švarc došli i tu je zapravo veliki fight. Tu nalaze čak zaorbljavaju 300 njemačkih bicikla. Njemci došli na biciklima, znači 724. puk, koja je vrlo elitna jedna postrojba bila, je došla na biciklima zapravo. Jer mi isto gledamo u svim tim žurnalima Njemce uvijek u kamionima i tako dalje, ali to je propaganda. Polugusjeničarima. Točno. 80% cijele transporta njemačkog je bio na konjima i na biciklima, ne? Ali to nisu htjeli, jer to izgleda malo ipak degradirajuće. I ono što je recimo zanimljiva anegdota bila, a to je u filmu Sutjeska prikazano, je na kraju da su Tito u jednom trenutku naredio da se sve teško oružje zakopa i da se uništi i da se bude brži. Međutim, dvojica klipana iz druge proletarske brigade su krijumčarili jedan top i taman je druga proletarska došla u miljevinu kad su se pojavili tenkovi. To je isto zapravo koincidencija da ti imaš jedna od 16 brigada je krijumčarila taj jedan top i ta jedna brigada se točno našla na mjestu gdje su se pojavili tenkovi i oni su zaista uzeli imali su 3 granate, 2 tenka su uništili, jedan su oštetili, međutim ovi ostali su mislili da je cijela artiljerija, pa su se okrenuli, a ovi više nisu imali kak se zove to. I stvari tom da je ta miljevina i problem bila, jer to je jedan brisani prostor, tu si lagana meta tenkovima. Međutim, prije što je prethodilo, druga proletarska dolazi, ti vidiš dole tenkove i vidiš brisano prostor i vidi se sve i sad druga proletarska, znači to je otprilike 1000 boraca u nekakvoj rasporedu u koloni i da ih se umiri, ali su se svi normalno uznemirili, da ih se umiri, kaže prvi, znači komandant kaže, ne brinite, s nama je top. Znači, s nama je top. I išlo je gluhog telefona, ne brinite, s nama je top, i svi šapću. Međutim, u jednom trenutku je taj ne brinite, s nama je top, bilo ne brinite, s nama je pop. A druga proletarska brigada je imala vjerskog referenta, imala je popa. Znači svaka brigada je imala vjerskog referenta sukladno većinskom sastavu vjerskom. Znači bilo je i imama, i bilo je i katoličkih i svetanih popova. I bilo je, kaže, ne brinite za tenkove, s nama je pop. I sad dolazi i do popa, kako se zove, to je pop kaže, evo pope, zovu te da riješiš tenkove. Tako je da ima tu zanimljivih situacija. I šta se dešava? Dešava se zapravo, oni probijaju taj drugi obruč i dolazi do trećeg obruča koji je bio jedan manji, to je bila jedna manja formacija, tako da je za pitanje da li to nekakvi obruč, to je neki bio obruč, neke manje jedinice. Ali neke jedinice su postoje. Jedinice da, ali iz očaja, to su oni brzo razbucali. I uskoro se cijela ta grupacija uspjela dokopati obronaka Jahorine i izašli su iz tog obruča i dešava se onda situacija da je Tito u štabu i zove Koču Popovića. I sad je cijeli vrhovni štab tu prisutan, svi komandanti i svima se ruke tresu. Mislim, do tada je Koča Popović je već kult ličnosti, nije ko Tito, ali je kult ličnosti među borcima, Tito je kult ličnosti ko vođa, ali ovo je ko fighter, baš pravi komandant. Tito nije komandant, ovo je baš pravi komandant. A vodi elit. Točno, da, i vodi jednu elitnu postrojbu. I dolazi tada. I to Dedijer piše u svom dnevniku. Ulazi Koča Popović, svi ovako gledaju šta će biti, ovo je rekao da će ga streljati. I jednom trenutku Tito pređe preko svega, ništa ne kaže, ti si Kočo, zagrli ga sve, kao šta ima, kao ništa se nije desilo, kaže kao su svi udahnuli, ne? Tako, to je bila ta situacija na kraju. Međutim,
u isto vrijeme kad se to dešavalo se taj očajnički proboj 3. udarne divizije sa centralnom bolnicom, koja je potpunosti opkoljena sa svih strana. Znači, su partizanske snage napustile Sutjesku i 10. su 7. SS i 118. su zatvorile cijelu dolinu Sutjeske i s ove strane je dolazi 3. udarna divizija, oni su kompletno zatvoreni. Znači, oni su u kompletnom rasulu. To je 3-4 tisuće ranjenika i jedva ako se može 1500 do 2000 boraca skupiti. To je očajna situacija tamo. I međutim, Njemci tu rade jedan propust. Kad se desio taj na Balinovcu proboj Koče Popovića, njemačko zapovjedništvo je to ocijenilo kao jedan lokalni proboj koji će se zatvoriti bez problema. I ocjenjuju da je Tito s 99% sigurnošću u onoj drugoj grupi, gdje je Sava Kovačević. I oni zapravo sve te snage usmjeruju tamo oko te grupe koja je zapravo u katastrofalnom stanju i to je njihova kompletno kriva procjena. Zapravo Tito je u sasvim u drugom smjeru, u drugoj grupi i zapravo je tu grupaciju oko Tita i Tita zapravo ime u ruku išlo dosta tih loših njemačkih procjena i ne samo procjena nego i akcija na samom terenu, jer zaista su imali jedno 4-5 puta mogućnost da ih stvarno stave u tu mišolovku koju su zamislili, međutim zbog tih nekoliko detalja to im apsolutno nije pošlo za rukom. I nakon toga slijedi taj masakr ranjenika gdje u principu to je ostavljeno četnicima da se osvete. Znači Njemci odlaze iz tog prostora i to je jedan masakr od par tisuća ljudi. To je ogroman masakr cijele priče. I knjigu sam zapravo i posvetio Vjeri Andrić Ivanišević, koja je posljednja živuća borkinja sa Sutjeske, Spličanka, inače baka od mog vaterpolo kolege Nikše Jajića, tako da sam preko njega došao do nje, on me upoznao sa bakom i knjiga je posvećena zapravo njoj i ona kaže, ona je baš bila u toj 3. diviziji Save Kovačevića, odnosno u sanitetu 1. Dalmatinske brigade. Nevjerojatno se sjeća svih trenutaka bitke na Sutjesci, svih 30 dana, koliko je lucidna. I onda kad sam je pitao šta joj je bilo zapravo najteže u cijelom ratu, jer ona je ko klinka otišla u partizane iz Splita, ko srednja školka od 17 godina, 18, i u sanitetu je prošla 20.000 km od Albanije do Trsta, znači sve te operacije vojne. I kaže, najteže mi je bilo na Sutjesci u tom trenutku kad smo morali ostaviti ranjenike i oni, kaže, baš to nije bilo idilično kao u filmu, oni su nas pljuvali, oni su nas psovali, govorili su Vjera ili nas ubiji ili nas vodi sa sobom, a ja ne mogu ni jedno ni drugo. I kaže, to mi je bilo najteže i kaže, to su ljudi koji su do jučer išli sa mnom u razred, znaš ih, ja sam znala, to su prijatelji, to su, vidio sam, brat ostavlja brata, otac ostavlja sina, strašne, dramatične situacije na visokim razinama. I kaže, ja sam im ostavila, nekima sam ostavila bombe, neki moje pištolj i tako dalje, ne? I onda sam napravila par desetinu metara i čula sam te eksplozije gdje su se oni raznesli od tih bombi i pištolja i to te, kaže, prati cijeli život i to je bilo zapravo najteže od cijeloj toj epopeji koju je ona doživjela. Ne? Da bi bilo tih herojskih trenutaka. Da. Nažalost, uvijek su idu ruku pod ruku sa takvim tragičnim. Da. Tako da, evo, uspjeli smo se probiti. Šimone, ovo je stvarno puno detaljnije nego što sam se nadao. Hvala ti, priča je stvarno zanimljiva. I ti je izvanredno pričaš, a i knjiga još dodaje tu detalja, dodaje mesa, dodaje temeljitosti, karte su fantastične. Stvarno jedna zaokružena priča.
I imam dva pitanja samo za kraj, kratka. Jedno je, spomenuo si Dalmatince na Neretvi, ali i na Sutjesci je bilo prilično loše za njih. Evo, konkretno iz Šibenika znamo da ih je 1316 sudjelovalo, ušlo u bitku, a 535 se nije nikad vratilo. Znači, praktički svaki treći. Čak i više. Zašto je to? Već se spomenuo neke razloge, ali ima li još neki razlog zašto je baš dalmatinski partizani tako teško nastradali? Bili su na najtežim mjestima ili? Ne bi se to sad složio statistički. Znači statistički su stradavanja bila apsolutno na svim stranama. Znači Dalmatinci nisu bili izuzeti ili nešto više od ostalih, ajmo reći, skupina. Međutim, mi moramo znati jednu stvar, tada se nisu borila nikakva ta krvna zrnca koje Dalmatinac ko nije. Dalmatinci nisu bili samo u dalmatinskim brigadama, znači Dalmatinci su bili i u četvrtoj, oni su bili, šta je važno za znati, Dalmatinci su odlazili u partizane dok još nisu bile formirane dalmatinske brigade i oni su bili masovno priključeni onim brigadama koje su tada egzistirale. A tada, to su egzistirali prva i druga proletarska, treća sanđaška, četvrta i peta crnogorska i deseta hercegovačka. Tako da jako puno dalmatinaca je bila u hercegovačkim, u crnogorskim brigadama. Ima jedna knjiga koja se zove Dalmatinci u prvoj proletarskoj. Znači prva proletarska je formacija otprilike 1200 ljudi, 1200-1500 ljudi. U jednom trenutku i ona se zapravo smatrala isključivo srpskom, odnosno srpsko-crno, jer je bilo 4 srpska bataljona i to je sve ono što je bilo naslijeđeno iz Užičke republike. To je bila zapravo ta, ajmo reći, udarna pesnica, to su bili radničke, za razliku od ostalih brigada gdje poslije pristupalo seljaštvo, ovo su bili baš radnici, neki dosta vjerni komunisti koji su bili zapravo najbolji borci, jer su bili najfanatičniji. Ali u jednom trenutku je bilo u prvoj proletarskoj gotovo 500 Dalmatinaca. Znači, gotovo više nego 1/3 boraca prve proletarske su činili dalmatinski. Tako da je teško sad izbrojati gdje su i u kojim sve brigadama Dalmatinci sve ginuli, ili Srbi, ili muslimani, ili Slovenci, tako dalje. Recimo, zanimljivo je to da je najviše bilo, tu postoji statistika, najviše bilo Srba u cijeloj toj grupaciji, međutim najviše ih bilo Srba i sa područja Bosne i Hercegovine, oni koji su bježali od ustaškog terora, a Srba iz Srbije je bilo negdje ispod 1000. Znači u cijeloj toj, to su neke stvari i objašnjive i razumljive. I recimo kad govorimo o dalmatinskoj brigadi, recimo njezin cijeli treći bataljon, on je bio kninski bataljon, to su bili dalmatinski Srbi zapravo, ne? Znači, kad mi kažemo dalmatinske brigade, nije to baš crno i bijelo da je to bilo nacionalni sastav, međutim tad se to nije ni gledalo, niti ima smisla. Danas se to nešto malo gleda, malo drugačije, to malo krvna zrnca, ali tim ljudima to tada nije bilo apsolutno važno, ali činjenica je jedna da je, znači, sa dalmatinskog područja i Dalmatinaca zajedno, znači u operaciji Weiss i u operaciji Schwarz je izginulo oko 5 do 6 tisuća Dalmatinaca i to moramo znati da su to dečurlija u prosjeku 20-21 godina. Ne? I ono što danas moramo isto znati da je cijela ta Dalmacija, znači cijela Dalmacija koja je bila pod Italijom, to je otprilike 400.000 etničkih Hrvata je potpalo pod Italiju. Na kraju je oko 100.000 partizana bilo iz Dalmacije. To je ogromna brojka, uglavnom vi zapravo nemate jednu kuću u Dalmaciji da neko nije bio u partizanima i zato je danas malo to paradoksalno sve što se dešava u Dalmaciji. Dalmacija je baš epicentar tog za dom spremni, a kad bi malo otišli na tavan i pogledali gdje su im bili preci, djeda, bake, bi malo imali drugu priču. Ne? Eto. Hvala ti. Rekao si još drugo pitanje.
Imam još jedna. Samo ukratko. Koliko je partizana ušlo, a koliko izašlo iz Sutje? Na kraju te epopeje operacije Weisse Schweiz. Pa, znači, bilo ih je, u operaciji Weiss je bilo većih gubitaka. Znači, u operaciji Weiss, mislim, to je bila i puno veća operacija i duže je trajala. Te savezničke snage. Operacija Weiss... Hoće reći njemačke savezničke snage, Da, ali tamo su gubici bili partizanski oko 12.000. A na Sutjesci su bili 8.000. Međutim, tu moramo pridodati da je to oni koji su poginuli tamo, ali jako njih puno je poginulo poslije od različitih posljedica, ranjavanja i tako dalje. Mi moramo znati, tamo se preko 1/3 izginulo, a one nešto manje 2/3, odnosno nekih 60%, što su, niko nije izvukao da nije bio ranjen, znači niko nije da nije bio okrznut. Tako da su ljudi tamo izašli sa velikim trajama i da, to je bila apsolutno jedna velika epopeja, jedna velika drama, i koja, kažem, evo, vidim da je to apsolutno dan danas ljudima zanimljivo i mislim da će ljudima biti knjiga apsolutno interesantna, pogotovo ako se odluče uzeti kartu GPS i poslije otići na te prostore i vidjeti to uživo. Neki jesu dostupni automobilom. Da. Tako da postoje na izbor lokacije koje se tu mogu posjetiti. Moje zadnje pitanje, da te stvarno ne zadržavam predugo, da li se isplati pogledati filmove? Pa filmove se isplati pogledat. Ono što bi vam ja zapravo poručio, pročitate knjigu, otiđete tamo na to područje i onda pogledate film, jel šta, onda ćeš gledati film, kaže, tu sam bio, vidi ovo. Jer recimo, da se razumijemo, Neretva je puno bolji film od Sutjeske. Neretvu je normalno režirao Veljko Bulajić. Ja imam puno anegdota oko tog filma, sad to ne stignemo. Međutim, taj film kada je bio snimljen 69. godine, to je sigurno bio možda jedan, a možda i najbolji ratni film do tad ikad snimljen. Niti jedan do tad ratni film nije bio snimljen sa takvim hiperrealizmom. Do tad smo imali uvijek John Wayne, Iwo Jima, on dolazi, sve kauboji indijanci, međutim ovaj je film bio 69, to je onak jedna preteča tog jednog realistične drame. Šteta što je Bulajić odbio snimat Sutjesku, vjerujem da bi to bio puno bolji film nego što je na kraju ispao. Međutim, Sutjeska je također nije loš film, pogotovo ako... Međutim, Sutjeska je, vi morate imati neko predznanje, jer kad gledate Sutjesku, ako nemate predznanje, izgubit ćete se tim svim detaljima, nećete razumjeti što se točno dešava, i on je napravljen tako malo megalomanski u smislu previše je događaja, previše ljudi, previše likovi, ali ono što je odlično u Sutjesci, kad pogledate, odlična scenografija je fantastična. Znači, scenografija je snimana na autentičnim lokacijama, je fantastična, kostimografija je odlična, pirotehnika je fantastična. Ja ne znam, jel meni izgledaju kao prave bombe, ali vidite da ste ti borovi se razlamaju, to leti, znači to on izgleda ko for real, ne? Je, ti široki putevi, masivnost. I odlična glumačka ekipa, odlična. Po meni je čak to najbolja uloga od Bate Živojinovića. Ikad možda Breza, ajde, uzmemo Brezu, čak nije loš i u Seljačkoj buni, Bata Živojinović, glumi Gregorijanca, ne? Odlična glumačka, glumi jednostavno, jako dobro glumi tog očajnog čovjeka koji je izgubio sve i najbolje prijatelje i ženu i sve, znači totalno je očaju, i to se vidi na njemu jako to glumi, tako da ja volim Sutjesku pogledati, ali kažem, žao mi je što nije to Delići. Kad bi ja recimo režirao, mislim da je Sutjeska jako dobra zbog cijelog tog prostora i dramatičnosti. Sam prostor je po sebi dramatičan. Ja bi recimo snimao Sutjesku više kod dramu, otprilike
ko što je bilo spašavajući vojnika Ryana, gdje ti zapravo cijeli taj iskrcavanje Normandiju pratiš kroz dramu 6 likova. Ne? I oni ispričaju cijelu tu iskrcavanje u Normandiji kroz tih 6 likova. Normalno ima tih masovnih scena hollywoodskih, ali je zapravo glavnina na tih, to nije ko recimo Najduži dan, ako si gledao, znači, ne? Najduži dan je ti si htio sve pokazati, opet ne možeš, na kraju čak pošto je to taj bosanski lonac napravljen, ipak je dobro na kraju ispo, ali ja osobno volim te filmove koje imaju tu nekakvu, kroz osobnu branu se to gleda, i recimo kad je bio Spašavajući vojnika Ryana iste godine je izašao Crvena tanka linija, koji meni bio bolji film čak od Spašavajući, ali nažalost isto je izašao, nije dobio takav otjek. A tek taj film ima nevjerojatnu glumačku postavu. Da. Ja čak ne znam koji film ikad ima toliko talenta ispred kamere, a još su tipa trojica izrezana iz filma. Imena poput Russell Crowe ili tako nekoga. Snimio scene, rekao, ne, mogu ja i bez toga. Svi da prije Sutjeske snimljen film jedan o Sutjesci, 67. i snimio ga je George Skrigin. George Skrigin je bio zapravo fotograf koji je sve fotografije na Sutjeske koje znate, to je George Skrigin snimio, fantastične, koje su kolorizirane u mojoj knjizi. I on je napravio dramu, zove se Kroz granje i nebo, i to je jedan film od sat i 20 minuta, drama o Sutjesci, snimano je tamo. On je crno-bijeli, on je meni čak bolji nego on je baš ide u tu sferu, znači drame, nema tih velikih scena i pucači, nego ljudske drame, i eto, koga zanima, može, zove se Kroz granje i nebo. Ne? Hvala ti, Šimone. Hvala vama na pozivu. Dakle, dragi gledatelji, evo, mislim da smo dobili svi, barem ja sam dobio više od ovoga nego što sam se nadao. Hvala Šimonu, njegova knjiga je u prodaji, a poveznice su u opisu. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, komentirajte, recite što ćemo, koga iduće želite vidjeti na ovom podcastu, i ne zaboravite zapratiti kanal za te buduće epizode, i nadam se da se uskoro opet vidimo.